Segui be 5. 1, 2, 3. Segui be 5 quoi. Ok, vas-y. Mal frappou à télé ga 5. Segui ni be anu be 5 quoi pour nga seguita. Nga mal frappou kono. Alors on a occupé le nouveau Milo Amadou. Non, amiga mal frappou kono. Pan Africa. Promo. Meni tara si ti jo fulani mal frappou wa damine. Donc après indiga tata to kono après mi tawla. No. Então, amiga mal frappou kono. Boy be so occupé le nou folo. Misa chigam na sen. No, ate sunogo la bi abia. Mal frappou una dimine. Ah oui. Si j'ai mis tata kono.
Il faut pas appeler au négatif, non. N'a ma sonné donc un mabla quoi, vraiment. Parce que peut-être il y aura un état de réseau, ou à min ou à mado. Mais ne taro mi miga téléphone na, itiga sigata, ne taro mi miga téléphone na, vraiment. Ate sunogola, miga, ne vous appelle fingali, kale tiga sigata, ne taro mi miga téléphone na. Donc, il y a ma fille, vraiment, ma jo. Ne téléphone djenge, no, tiga sigata, ka clé si ça, tiga sigata au final. Ref, n'a les fleni. Oui, bonsoir. Bafili, ça va. Bonsoir. Boroko Betodi. Ça va, alhamdulillah. Eren. Korbashi Tila. Merci, ça va. Bonheur, je pas envie de d'abo. Koubetodi. Korbashi Wanti. Alhamdulillah, la famille. Ah, tu es tant. Oui, parce que on compte à ce cadre, parce que comme il est pas géré, donc on décèle un cadre quoi. Bafili to linna ni se a participer biga kuma tata bafili ami tabe ibe dofo. Non, parce que ne kelima téléphone djenge, il m'a formé ni e fene kelima téléphone clé ne segi takanwa. Oui, effectivement, il y a fond au Touga là, il y a qui a quelque chose là, demande bien mais n'était qu'à ce qu'à accepter quoi. Bon, je sais pas où ni. Ok. Ok. Bon, Ibaro, sujet est comme est-ce qu'il formé? Ibaro, un malien d'un, ngo, il club n'a gagné ça. Ouais. Ibaro, un bébé à la dilla, à la façon jo. Oui. Donc, o y'an bɛɛ ka hakilila ta mɛ don min na ko bi faso ka jɔ baara kana faso kɔnɔ an minnu ye jamana siniɲɛsigiw ye minnu bɛ mali kɔnɔ nɔ u bɛ se ka baara kɛ cogo min na ka to jamana in kɔnɔ ka sɔrɔ u ma taa sa ji kan ka sɔrɔ jamana wɛrɛ mɔgɔ m'u u sago k'u la n'est-ce pas o y'an bɛɛ ka hakilila ye. Kosɛbɛ. Bon ne yɛrɛ min remarqué an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ Facebook sanfɛ ko wa ko faso jɔ est-ce que n faamuya. Bon an yɛrɛ dama an bɛ ka ɲɔgɔn fa nini an bɛ ka ɲɔgɔn ba nini e kɛlen bɛ ka mɔgɔ dɔ kanu sisan bon ni mɔgɔ dɔ o tigilamɔgɔ o bɛ mɔgɔ kiritigi est-ce que n faamuya a bɛ faama minnu bɛ fantanw ka wari dun a bɛ kuma ni o ye mais ni mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ bɔra ko o tigi kiritigi o mɔgɔ wɛrɛ o tigi fa bɛ nini o ba bɛ nini est-ce que n faamuya donc olu bɛ fɛ c'est à dire a ne mu a ka di dɔw ye ka leader ka kuma mɔgɔ wɛrɛ kan mais u tɛ fɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ ka kuma u ka leader kan est ce que nin bɛ faso jɔ an dun ko mali ye démocratie jamana de donc an yɛrɛ ɲumanna ko min ka di min da bɛɛ k'o fɔ parce que an ye démocratie faamu dɔrɔn an ka démocratie kɛra an bolo ɲɛdocratie ye est ce que faamuya bon an bɛ don min na ko bi est ce que mɔgɔ caman bɛ yen nɔ olu caman tugulen bɛ mɔgɔw kɔ o karisa ka di n ye mais faso jɔ tɛ est ce que faamuya faso jɔ tɛ o ye n ka question fɔlɔ ye i m'a faamuya est ce que jamana bɛ se ka jɔ ka anw yɛrɛ dama to an bɛ ka ɲɔgɔn buruja wa an bɛ ka ɲɔgɔn fani an bɛ ka ɲɔgɔn ba nini ko parce que ko ne ni e tɛ ko tɛ kelen na est ce que faamuya. Ni faamuya. Voilà ne bɛ misaliya ta jɔnni kan yɔrɔ ne yɛrɛ filɛ e yɛrɛ filɛ nin i b'a kalama tigitigi mɔgɔ o mɔgɔ ni a ye commentaire bila n'i bɛ fani ni ba nini na ne bɛna n bɛ commentaire bila n b'a fɔ n ko a ye n dabila n ko nin tɛ faso jɔ mali mɔgɔ tɛ nin na ko bi bon ne yɛrɛ ka remarque la sisan i mana kuma CDR mɔgɔw kan i m'a faamuya donc ka an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn critiquer mais ni kuma kɛra olu kan nɛni bɛ caya i m'a faamuya bon ni mɔgɔ wɛrɛ ni olu fɛnɛ bɛ kuma mɔgɔ wɛrɛ kan donc olu tigilamɔgɔw fɛnɛ bɛna nɛnini kɛ i faamuya bon an dun bɛɛ de ye maliyɛn den an bɛɛ dun de ye maliyɛn den kelen ye an bɛɛ bɛ fɛ jamana in ka jɔ mais an bɛɛ bɛ jamana jɔ kɛ bamuso bilenni fa neni est ce que nin bɛ jamana jɔ wa n ka question fɔlɔ donc an bɛ taa quoi an bɛ don kuma tɔw kɔnɔ ka taa quoi
Ok, merci beaucoup. An bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fo mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka an lamɛn nin sanga kɔnɔna la an bɛ Ouais. kɔrɔ danbetigi sefa yɛrɛ fo yanni n ka don i ka question jaabi kɔnɔ ni i kun sera ka a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ mɔgɔ dɔw critiquer ni kun sera ka a walawala dɔɔni pour que a bɛ se ka faamu ka tɛmɛ ni question jaabi ye. Bon, ka wala me fe bon ijo ma wala yi. Ne ka question me mi kan sisan. Mhm, Na question me mi kan sisan malfrab. mhm, Par exemple, ça ne filɛ yɔrɔ ne bɛ Mercedes mɔgɔw défend, me bɛɛ défend. oui. Est-ce que fama ne bɛ bɛɛ défend. Mhm, Bon, don min na ni ne bɔra sisan ka vidéo kɛ par exemple sa ko wa n ye nin ye CDR mɔgɔw la nin man diya u ka nin dabila nin tɛ faso mhm, jɔ ye. oui. Vraiment CDR mɔgɔw bɛɛ bɛ ne bonya dɛ bɛɛ bɛ ne bonya. Mais Ok. mɔgɔ dɔ min na u bɛna commentaire bizarre bila u b'a kɛ debi ala y'u da ne ma deli ka CDR défense ta. D'accord. Est-ce que ye faamuya e yɛrɛ b'a kalama tigitigi ne bɛ CDR défense ta ni aw ye CDR mɔgɔw ye u taara commentaire langolo bila dɔ ka fɛn kɔrɔ min ta privé la n b'a fɔ n dabila n tɛ faso jɔ n'i ye mɔgɔ wɛrɛ fɛnɛ mɔgɔ wɛrɛ bɛ ka commentaire langolo bila CDR mɔgɔw ka fɛn kɔrɔ min ta privé la est-ce que ye faamuya Effectivement. hali mɔgɔw bɛ yen nɔ i bɛ ka kadu ye k'u ka sa Mhm, wallahi i bɛ ka kadi ye k'u ka sa u bɛ siran k'u ka publication kɛ ka sababu ye ko wa n'u nana u ka publication kɛ CDR mhm, mɔgɔw dɔw mina k'u neni mhm. est-ce que ye Ok. faamuya Ok, ni faamuya question faamuyara ouais. sisan. Merci beaucoup i ka question na n bɛ se ka jaabi min d'i ma o la Eh, teliya la. attends fɔlɔ i jɔ sani ka taa yɔrɔ jan Mhm, mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ a b'aw ta kɛ lamɛnni a b'aw ka tata bɔ a kɔnɔ ɲɔgɔn kiritigɛli tɛ yan nɔ dɛ foyi tɛ yan nɔ mɔgɔ mɔgɔ n'i nana ɲɔgɔn kana kiritigɛli la ko kuma fɔra ko kuma ma tɛ e jimi sira fɛ n'i ye manamana commentaire bila n b'i bloqué o ye ne ka baara ye manamana commentaire a ye taa bila page wɛrɛ la a tɛ bila nin page in na n bɛ tile k'o fɔ mɔgɔ ye n ko Facebook j'aime ne mago t'a la Facebook commentaire mago t'a la avis mago t'a la partage mago t'a la kuma min bɛ fɔ dɔrɔn a y'a lamɛn aw ka tata ta ka bɔ a kɔnɔ ni min bɛ fɛ ka participer o bɛ participer a kan n b'o tigi ta o fana b'a ka hakilila fɔ o ka fisa ɲɔgɔn critique ala sago aw sago tigi ala ye ni kuma fɔra n'i y'a min ja taa page wɛrɛ kan i ka t'i ka critiqueli kɛ ne bɔra kuma kɔnɔ san malifaraw tɛmɛ. merci beaucoup danbetigi i ka question fɔlɔ la n bɛna jaabi min d'i ma o ye jaabi diya n ye o ye jaabi surumani de ye komi Ahan. maliden bɛɛ b'o dɔn de kaye akidal Mhm. an bɛ kɛlɛ min na kɛlɛ Ouais. in dogolen tɛ kɛlɛ in kɔnɔna la ko minnu walejugu n'o olu bɛ ka kɛ jamana ɲɛmɔgɔw fɛ an b'o o kɛlɛ de la ka essayer olu ka se ka dabila je pense que Ahan. CDR kɔni tɛ nɛni jɛkulu ye je pense que diɲɛ bɛɛ b'a kalama an taabolo ye taabolo min ye bon fɛn min de ye k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ ko Ouais. an bɛ critique kɛ donc ni mɔgɔ dɔw kumana an kan donc ko nɛniw ni fɛnw bɛ kɛ ne kɔni t'a cɛ dɔn ne t'a muso dɔn CDR kɔnɔ diɲɛ fan tan ni naani k'a fɔ ko olu bɛ mɔgɔ nɛni Ouais. mɔgɔ minnu bɛ critique kɛ anw kan n'i y'a ta Ouais. ka jate minɛ u bɛ Ouais. min kɛ o de dɔgɔyali ye n bɛna a walawala barisa anw Mhm. bɛ fɛn min fɔ u tɛ se ka na o contraire fɔ anw ye olu de bɛ bɔ Mhm. ka faneniw kɛ Mhm. ka baneniw kɛ Mhm. ka tila k'a jira Mhm. k'a fɔ an ye dulɔminnaw de ye an ye dɔrɔgu talaw de ye an bɛ tiɲɛ min bɔ an da fasoko la u t'u ɲɛsin o kuma ma bon moi je pense que ni nɛni bɛ bɔ kow la nɛni bɛ bɔ o côté de la bon mɔgɔ wɛrɛ minnu Ahan. fana bɛ yen n'o olu bɛ bɔ u yɛrɛ ma Mhm. ka nɛniw ni fɛnw kɛ donc fo mɔgɔw Mhm. k'a jateminɛ CDR kɔnɔ Mhm. mɔgɔw anw tɛ nɛni kɛ Mhm. nɛni tɛ anw fɛ yen min b'an ɲɛ ma Mhm. n'o ye bati ye mɔgɔ t'a a dɔn Mhm. ni nɛni ye voilà Mhm. an bɛ se ka jaabi min f'i ye o de y'o ye. Mhm. O y'i ka jaabi ye. o ye n ka jaabi Ok. fɔlɔ ye. Bon, o y'i ka jaabi fɔlɔ ye. Ok. An bɛ waati min na ko bi Mhm, yɔrɔ kɔni vidéo bɛ kɛ diɲɛ don o don. kosɛbɛ. Diɲɛ don o don i kɛ ko k'i connecté i connecté Mhm, i bɛ taa sɔrɔ maliyɛn dɔ ka i bɛ bɛn ni maliyɛn dɔ ka vidéo ye. mhm, N'i taara YouTube fɛnɛ sanfɛ i b'a fɔ ko maliyɛn dɔrɔn de bɛ YouTube fɛnɛ sanfɛ. mhm, Bon, ne bɛ i ɲininka question dama ninnu na parce que mɔgɔ dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ baara foyi t'olu la u bɛ forfait k'u kun k'u sigi mhm, nkalonba tigɛ la nin kɛra mhm, tantɔ nin bɔra tantɔ alors que u tɛgɛ tɛ kisɛ kan. Bon, mhm, ne yɛrɛ bɛ e yɛrɛ ɲininka nin mhm. vidéo bɛ kɛ diɲɛ don o don est ce que vidéo kɛba in est ce que a tiɲɛni o ma bonya n'a nafa ye wa? Mhm.
Ok, merci Dametigi. I ka nin question fana diyara n ye. Ko maliyɛnw k'a dɔn, farafinden bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Facebook dilanna kun dɔ de kama. N'i y'i sigi ka condition générale lajɛ, mɔgɔ caman bɛ yen komi i y'a fɔ cogo min, u bɛ ka min kɛ n'a ye, ani ka tilen ka bɔ ka video ba kɛ ka sɔrɔ nafa tɛ kumaw la. Je pense pas que k'a fɔ k'a tigi y'a dilan o kama. Ouais. N bɛ se ka jaabi min d'i ma, o ye o yɔrɔ ye. N'an ma ɲɛ k'an bɛ ko ko kɛ ni Facebook ye, an kana se ka Facebook dilan an yɛrɛ ye. Et Mais n'a ma ɲɛ ko dɔw y'a dilan, an kan ka se ka bɔ ka ko ɲɛnama dɔ kɛ n'a ye, ka exemple dɔ kɛ n'a ye, ka se ka information ouais. di ɲɔgɔn ma a kan. Ne bolo o de y'a nafa ye. Bon, et Malfrapou, Oui. bolo san solution jumɛn de bɛ e bolo pour que cogo min na minnu bɛ video kɛ la est-ce que faamuya ko jamana ka jɔ u bɛɛ tɛ faso jɔko de ye quel que soit i bɛ CDR la o i tɛ CDR la o mɔgɔ mɔgɔ bɛ yen nɔ k'i bɛ liti de la ko pour que cogo min na ko Mali ka jɔ pour que cogo min na fantanw bɛ se ka lafiya baara bɛ se ka na jamana kɔnɔ bon a video kɛla dun n'an y'a jate minɛ bɛnbaliya caman bɛ aw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que faamuya bon ne yɛrɛ bolo est-ce que fɛɛrɛ ka kɛ wa minnu bɛ liti la Maliko la est-ce que an man ka fɛɛrɛ tigɛ pour que cogo min na bɛɛ bɛ se ka jɛ k'i bolo di ɲɔgɔn ma jamana in an bɛɛ bɛ se ka baara kɛ cogo min na jamana in ka bɔ nɔgɔ la wa. Ok, merci. I ka troisième question na o jaabi diyara n ye, o question diyara n ye. N bɛ min fɔ tout d'abord, je pense que ne y'a fɔ maliyɛn bɛɛ lajɛlen ye n ka video kɔnɔ k'a fɔ ko ne tɛ video kɛla ye. N bɛ fɛ k'o yɔrɔnin souligner ka di malidenw ma. Fɛn min ye bɛnbaliya bɛ faniw ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ franchement ne ko t'a kalama mais ne bɛ se ka min fɔ videomaniw dépend n'a sɔrɔ la dɔw ka video kɛkun ye Maliko ye parce que caman bɛ yen olu fana bɛ video j'aime suivre ani partage caman ta o ye caman fana ta ye u bɛ fɛ n kunkolo de ka dɔn caman ta fana ye internet ka di n ye dɔrɔn su ni tile mɔgɔw ka n ye caman ta ye o ye mais fɛn min de ye k'an bolo di ɲɔgɔn ma il faut que laɲiniw de ka se ka kɛ kelen ye pour que bolow ka se ka di ɲɔgɔn ma sinon ne tɛ se k'a faamu e b'i ka écran kɔfɛ nin jamana in kan n b'a ka écran kɔfɛ jamana dɔ in kan ne tɛ se k'a faamu k'a fɔ ko bɛnbaliya bɛ se ka ye o yɔrɔ la bon fɛn min ye toujours sur Facebook videomaniw ni ɲɔgɔn cɛ dɔw fana bɛ yen concernant ka na anw ka côté fɛ n t'a fɔ k'an yɛrɛ défend parce que kɛlɛ min don kɛlɛ in dogolen tɛ mɔgɔ dɔw de fana bɛ yen spécialement ka bila ko ninnu na pour que u ka essayer ka réseaux sociaux sanfɛla ɲagami o fana bɛ yen nɔ donc nin de tun ye la troisième question réponse ye ne bolo ka di ma. Non, solution ye min ye non mais solution ye min ye parce que n'a ma ɲa k'a fɔ ko wa video kɛlaw u tɛ ka bɛn est-ce que faamuya parce que i ka nin troisième i ka nin réponse a ma na convaincu pas du tout est-ce que faamuya mais n yɛrɛ bɛ n yɛrɛ la convaincu solution ye min ye ne bɛ solution kɔrɔ n'i bɛ se ka segin question kan n bɛ se ka répondre tuguni quoi peut-être n'a sɔrɔ ne ma se ka kuma faamu ouais ne ye question ne ye question non ne ye question min poser ne ko ko video kɛla yɛrɛ damaw bɛɛ bɛ liti la ko ko faso ka jɔ est-ce que faamuya mais olu yɛrɛ damaw yɛrɛ bɛnnen tɛ fɔlɔ leader ba minnu bɛ yen nɔ i ma faamuya mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ olu fana kanubaga b'a d'a ma i ma faamuya mais olu yɛrɛ dama yɛrɛ tɛ ka bɛn fiyewu est-ce que ni faso bɛ se ka jɔ ni kan wa an bɛ se ka na ni solution jumɛn de ye sigikafɔ jumɛn de bɛ se ka na pour que cogo min na leader ba minnu bɛ yen nɔ n'u bɛ fasoko kɛlɛ la pour que cogo min na u bɛɛ bɛ se ka jɛ k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka faso in kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn bolo ne ka question o de ye ok a ne m'o bɛɛ bɛ se ka sabati cogo di u ɲɔgɔn cɛ. Merci beaucoup. Ne question faamuya c'est comme si e bɛ ka solution de ɲini bon tout d'abord n'i y'a mɛn ko solution ce qui fait il y a un problème f'a ka dɔn problème jumɛn de bɛ yen fɔlɔ pour que solution ka se ka sɔrɔ ka bɛn kɛ n'o de f'i ɲɛna n ko videokɛlaw ka video kɛkun tɛ kelen ye ne kɔni bɛ n ta yɔrɔ fɔ ka bɔ a la ko n delila k'o fɔ o tɛ kuma kura ye o ye kuma kɔrɔ de ye anw tɛ videokɛla ye
on bɛ bɔ ka information de passer parce que n'i y'a jateminɛ kɔrɔ sefa Facebook a tigi y'a dilan ka kɛ gratuit de ye ni connexion b'i bolo heure o heure ka di ye i bɛ se ka don a kan donc f'a ka dɔn fɔlɔ problème jumɛn de bɛ vidéomaniw ni ɲɔgɔn cɛ pour que solution ka se ka ɲini parce que n'o de f'i ɲɛna exemple damadɔni de d'i ma o dɔw bɛ yen olu bɛ vidéo kɛ parce que a ka d'u ye dɔrɔn donc dɔw bɛ yen olu fana b'a kɛ sujet t'u bolo fo u ka na ni maliko kuma de ye dɔw fana bɛ yen olu b'a kɛ j'aime partage parce que an yɛrɛ y'o exemple caman ye sur le Facebook i yɛrɛ bɛ caman kalama o la n ka vidéo bɛ suit ni ta ye nin bɛ kɛ ni nin ta ye donc ni i ko ko mɔgɔw ka se ka bɛn il faut que bɛɛ ka vidéo kɛ kun ka se ka dɔn jɔn de ta ye maliko ye jɔn de ta ye tɔgɔ ɲiniya la donc n'o sera ka dɔn solution min bɛ se ka kɛ sisan ka kuma bɛɛ fɛ bɛɛ ka boli i ka ligne kan ne hakili la ni bɛɛ taara i ta sira la i bɛ direction min kan ne e m'i ka direction bila ka taa don ne ta kɔnɔ ne e m'i ka direction bila ka taa ne ta la gosi je pense pas que k'a fɔ ko bɛnbaliya bɛ se ka ye kuma tɛ ka se solution ma quoi voilà. Attends, je vais bien cette question, c'est parce qu'il y a des vidéos. Ok, et il va donc bonheur la solution mi et ta fo. Ne fera m'en ta fouille, il m'a formé. Parce que Ali Bima c'est une réponse diano, même une réponse dima très facile. D'accord. Ne time parce que baro bembala mais vidéo manu yere dama no che. Commentaire ga ayina me ko sebe. No le fo ne te mo shiko. Il m'a formé. Bon, mɔgɔ si tɛ k'i ka ko ne ka fani ko ne ka star ye o tɛ star kelen min ka mɔgɔ kelen min ne ka star o filɛ n ka profil la nin Seydou Keita est-ce que i faamuya bon ne yɛrɛ bolo solution ye min ye bɛɛ ka bɛɛ to yen nɔ est-ce que i faamuya k'a taa fɔ Mali jɔko la ni a tigi min la convaincu est-ce que i faamuya a t'a kun bɔ i ka taa fani bila a ka commentaire kɔrɔ a t'a kun bɔ i ka taa balen bila a ka commentaire kɔrɔ est-ce que i faamuya a t'a kun bɔ i ka taa mɔgɔ min bɛ kan wele messenger kan i bɛ sabali i bɛ vidéo kɔnɔ je pense i yɛrɛ bɛ ka vidéo lajɛ n'i ye wele dɔrɔn i bɛ vidéo tiɲɛ an bolo quoi kɔrɔ i bɛ hakɛ to c'est pas grave a t'a kun bɔ mɔgɔ i ni mɔgɔ hakilila tɛ kelen ye a t'a kun bɔ fiyewu i ka taa tigi ɲini commentaire la n'i ma sɔn a ka kuma ma soit i b'a tigi ta privé la est-ce que i faamuya soit i b'a tigi invité i n'a mina aw bɛ débat kɛ i m'a faamuya bon karisa i ye nin kuma fɔ i ka vidéo kɔnɔ nin ma ne la convaincu ma sɔn a ma donc ma sɔn ma ka da ni daliluya min ye n bɛ n ka daliluya fɔ a tigi ɲɛna est-ce que i faamuya bon ne bolo o ka fisa ni fani ni banni ye n'i tɛ mɔgɔ fɛ a bɛ ka kuma faso jɔko la i t'a tigi fɛ kana ka fɛn commenter kana aimer kana partager i m'a faamuya dɔw bɛ yen nɔ u ɲɛ tɛna ye mɔgɔ dɔw ye Facebook sanfɛ n'u b'u ka vidéo kɔnɔ a tɛgɛ f'u kana fani ne bila ou kana banni ne bila ou kana a tigi buruja bon o tigi kanubaga fɛnɛ min nɔ o fɛnɛ bɛna bamuso bilenni kɛ a tɔ kɛra mun ye sisan a tɔ kɛra c'est à dire n bɛ karisa nɔfɛ karisa ka di n bɛ karisa de ka kɛlɛ la mais n tɛ Maliko kɛlɛ la est-ce que i faamuya parce que caman de bɛ yen nɔ an ka tiɲɛ fɔ tiɲɛ tɔgɔ Mahamadu caman bɛ yen nɔ caman ta tɛ ko n bɛ ka Maliko kɛlɛ kɛ dɛ soit n'i bɛ Maliko kɛlɛ la a kun tɛ i ka banni nin kɛ a kun tɛ i ka fani nin kɛ est-ce que i faamuya i bɛna ni solution nin solution min i faso bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ solution min i kɔrɔw i dɔgɔw i faw i baw ni olu bɛ se ka lafiya cogo min na est-ce que i faamuya o solution o ye i m'a faamuya bon n'an y'a jateminɛ an bɛ don min na ko bi wallahi Mali kɔnɔ an caman bɛ yen nɔ an caman dusu kasilen don an caman bɛ kasi la bi an bɛ don min na ko bi a b'i n'a fɔ maliyɛnya c'est à dire i k'a tɔgɔ ta k'a b'i la tellement k'a d'a kan an maliyɛnw an bɛ ka ɲɔgɔn fa neni an bɛ ka ɲɔgɔn ba neni an dun mana wuli an b'a fɔ ko Mali donda kelen bɔda kelen Mali danbe jamana Mali yɛrɛdɔn jamana Mali an k'an bolo di ɲɔgɔn ma faso ka jɔ an m'o de fɔ ko an maliyɛnw ko an bɛ ɲɔgɔn fɛ trop est-ce que i faamuya mais anw bɛ don min na ko bi anw tɛ ɲɔgɔn fɛ ɲinɛ banna anw ni ɲɔgɔn cɛ est-ce que i faamuya
bon ne bolo a tɔ bɔra fasoko la quoi a tɔ kɛra tɔgɔ ɲini vidéo de sisan a tɔ kɛra ɲɛdɔn jagoya a tɔ dɔw yɛrɛ bɛ vidéo kɛ dɔw ta ye muso ɲini ye est-ce que faamuya oui bon ni ne yɛrɛ faamuya bolo an kan ka na ni solution de minɛ solution min c'est à dire bɛn bɛ se ka sabati an ɲɔgɔn cɛ cogo min na parce que dɔw bɛ maliyɛn dɔw bɛ yen nɔ jɔyɔrɔ man di olu ye aw yɛrɛ dama wa karisa bɛ ka karisa kilasi paf n bɛ taa lajɛ n'i bɔra ka sɛbɛnkan fɔ u t'i lamɛn mais ni e bɔra sisan u k'a fɔ sisan wayi malifarapu ni danbetigi bɛ ka ɲɔgɔn kilasi i b'a ye sisan Facebook bɛ ɲagami sisan mais k'a fɔ malifarapu filɛ ka bɔ a bɛ ka kuma tunkarankew kan a bɛ ka kuma a bɛ ka na ni solution ye pour que cogo min na a faso bɛ se ka jɔ mɔgɔ si t'i lamɛn personne est ce que faamuya bon malifo yɛrɛ la an t'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min na tuguni quoi mais balimamuso dɔw ka vidéo mais balimamuso dɔw fɛnɛ ka vidéo e yɛrɛ ta i k'a ta i k'a lajɛ ala kama a ta i k'a lajɛ an balimamuso dɔw ka vidéo bɛ yen nɔ olu dɔw bɛ vidéo kɛ olu bɛ karamɔgɔbaw dɔgɔya karamɔgɔbaw bɛ neni an fafilanw bɛ neni an bafilanw bɛ neni e cɛ nin tɛ jamana jɔ sa nin tɛ jamana jɔ mali nɔ ta teri ni ye ok continue n'i ka kuma tigɛ komi i ka détail a bɛ ka janya dɔɔni toujours e seginna ne ka kuma de kan parce que ne ye kuma fɔ bakurubaya la peut-être i ma faamuya i yɛrɛ bɔra ka seko kelen de kan i ko ko bɛɛ ka bɛɛ to yen ne k'i ma ko mɔgɔw ka vidéo kɛ kun est ce que u ye kelen ye wa o dogolen tɛ réseaux sociaux sanfɛ komi i yɛrɛ bɔra ka segin ne ka kuma kan dɔw ta ye tɔgɔ ɲini ye dɔw ta ye muso ɲini ye dɔw yɛrɛ b'a la yen dɔrɔn vidéo kɛ ka nɔgɔw ma dɔrɔn u bɛ bɔ a ka d'u ye cogo min u b'a kɛ bon fo a ka dɔn mɔgɔ minnu bɛ maliko kɛlɛ la jɔn ni jɔn de bɛ maliko kɛlɛ la jɔn de bɛ ka kan fɔ min bɛ se ka fantanw dɛmɛ i yɛrɛ ɲuman na n'a bɛ fɔ o ma ko solution ne hakili la solution an yɛrɛ taabolo ye min ye o de bɛ ka fɔ an ye an kan ka min kɛ faso ye o de bɛ ka fɔ an ye je pense que nɛni tɛ se ka ye o côté la dɔgɔyama tɛ se ka ye o côté la bon n'i ye problème minnu jateminɛ pour que bɛn yɛrɛ ka se ka kɛ de kɔrɔ il faut que a ka dɔn jɔn de bɛ ka kɛlɛ kɛ a ka objectif ye mun ye ni maliko de don a ka vidéo kɛ kun ye mun ye ni maliko de don je pense que il est temps o différence ka se ka dɔn pour que ni bɛn bɛ se ka kɛ cogo min o solution ka ɲini non e ne bɛɛ bɛ kuma kelen de la nin yɔrɔ la bon i bɔra ka kuma dɔ fɔ fɛn min de ye ko ka an balimamuso dɔw bɛ yen n'u bɛ ka bɔ ka vidéo kɛ ka karamɔgɔw dɔgɔya bon tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ bɛɛ ka vidéo lajɛ parce que objectif dɔ de bɛ ne kun na ne bɛ ko objectif de suit conviction dɔ de bɛ ne kun na ne bɛ ko o de suit vidéo dɔw bɛ yen ne t'a ye vidéo dɔw fana bɛ yen a bɛ se ka kɛ n b'o ye cogo min komi i b'a dɔn sur les Facebook o ye maliyɛn yɛrɛ tala ye n'an ko ko ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye dɔw bɛ yen olu fana polémique de ka d'u ye ka essayer ka dɔ ka vidéo ta ka ci ma messagère min bɛ jigin ne kun i yɛrɛ ye page tigi ye i b'a ɲɛdɔn message hakɛ min bɛ jigin tile kɔnɔ i tɛ se k'a bɛɛ ye mais n bɛ se ka vidéo dɔw ye bon minnu bɛ bɔ ka karamɔgɔw fana lagosi ne kɔni ka jate la fo a ka dɔn olu fana bɛ ka kɛ kun jumɛn kama ne kɔni b'a a lagosi vidéo ye ni n y'a ye n bɛ se ka n ka hakilina di a kan n'a ka ɲi n'a man ɲi dɔgɔ malifarapu i bɔra ka kuma dɔ fɔ sisan kuma ni parce que i b'a dɔn ne filɛ ni mɔgɔ ye kuma fɔ ne tɛ poro kuma kan ne bɛ kuma kɔrɔ de jate minɛ est ce que faamuya i ko ko minnu bɛ karamɔgɔw lagosi f'an k'a dɔn k'a fɔ u b'u lagosi kun jumɛn de la i y'o fɔ bon a bɛna fɔ sisan dɔ ka dɔ ba nini dɔ kana fɔ ne ma ko ko danbetigi ko nin tigi ye dɔ ba nini ne k'a fɔ o tigi ma a y'a ba nini kun jumɛn de la i m'a fɔ ma ne man ka fɔ ko a y'a ba nini kun jumɛn la o ne b'a wele de fait que a fɔra ne ko a ye karisa ba nini awa a y'a ba nini fɛnɛ ne b'a wele de n b'a sigi n b'a ladi est ce que faamuya mais karamɔgɔw ne bɛna ni karamɔgɔw ka yɔrɔ ye karamɔgɔw filɛ an ka karamɔgɔbaw filɛ nin ye bilahi muso b'u lagosi mɔgɔ tɔgɔ fɔ man ɲi vidéo kɔnɔ est ce que faamuya adamaden an bɛ don min na ko bi c'est vrai morilankolon cayara
est-ce qu'il y a faamuya Mhm. mori dɔw bɛ yen nɔ olu ta kɛ wari ɲini ye o Mhm. cayalen don an ka jamana kɔnɔ mais u Mhm. bɛɛ tɛ kelen ye karamɔgɔw bɛ lagosi karamɔgɔw bɛ neni karamɔgɔw bɛ buruja cɛ Mhm. nin tɛ mali jɔ dɛ Mhm. nin tɛ mali jɔ dɛ o Mhm. dɔw musomanin dɔw b'u jɔ ka karamɔgɔw cɛman neni bilahi a karamɔgɔ dɔw ka kɔrɔ n'u faw ye Mhm. est-ce qu'il y a faamuya Mhm. ni sanko gɛlɛyara an bɛ se jɔnni ma karamɔgɔw Mhm. Mhm. jamana mana gɛlɛya an bɛ se jɔnni ma karamɔgɔw Mhm. Mhm. ni gɛrɛ nana jamana kɔnɔ an bɛ se jɔnni ma karamɔgɔw n'a fɔra ko diinɛ fɛn bɛɛ b'a kɔnɔ hali kerecɛnya yɛrɛ diinɛ dɔ don silamɛya diinɛ dɔ don bɛɛ n'i ka diinɛ de don est ce que faamuya mais olu de bɛ ka buruja olu de bɛ ka neni u tɛ gouvernement la ni yɛrɛ foyi foyi baga bɛ k'u ma k'u neni k'u cɛman neni u denw bɛ dɔw bɔ il est temps ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye fasoko in na il est temps mali ka choix bɛɛ ka bɛɛ to yen nɔ trop c'est trop dɔ kɛra ok i ko i yɛrɛ mina k'i tɛ bɛɛ ka video lajɛ mais tila b'i tɔgɔ mentionné video dɔ la i b'a lajɛ il y a pas de problème ok nin yɔrɔ la fɛn min ye neni ko fanfɛla ye ne ko ni mɔgɔ bɔra ka neni kɛ fi i k'a dɔn ko jumɛn fana la a ye neni kɛ o kuma kɔrɔ tɛ kɔrɔjan ye n'i ye ko ko kɛlen diɲɛ kɔnɔ ko tɛ kɛ ten gansan bamananw ɲuman na dunun t'a yɛrɛ fɔ mɔgɔninfin de b'a fɔ balan t'a yɛrɛ fɔ mɔgɔ de b'a fɔ wa hali kuranɛ filɛ nin ye kuranɛ t'a yɛrɛ kalan mɔgɔ de b'a kalan a tɔgɔ t'a yɛrɛ fɔ mɔgɔninfin de b'a fɔ donc o kɔrɔ ye de ko foyi tɛ kɛ ni gansan tɛ n y'o de f'i ɲɛna n ka kuma question filanan ne ma fili o jaabi la n ko fo k'a dɔn mɔgɔ min n'a sɔrɔla a ka video kɛ ye maliko de ye ou soit a ka video kɛ kun jumɛn ye parce que je pense que objectif dɔ de b'anw na o objectif dogolen tɛ maliyɛn bɛɛ ɲɛ bɔ o la o objectif tɛ nɛni kɛ o tɛ fɛn wɛrɛ kɛ bon dɔ fana bɛ se ka kɛ video kɛla ye i bɛ taa ka sɔrɔ o fana bɛ i bila maliko kɔfɛ ka essayer k'a bɛ dimi don dɔ la ou soit règlement compte b'a ni dɔ cɛ il faut que o yɔrɔ fana jate ka minɛ est-ce que y'a faamuya bon fɛn min ye karamɔgɔ ka fanfɛla ye ni an nana o kɔnɔ moi je pense que c'est comme si an donna silamɛya kɔnɔ dɔɔni parce que an bɛ ka kuma malijɔ ko sujet de kan ni ne ma fili bon mali jateminɛ silamɛw b'an fɛ yen kerecɛnw b'an fɛ yen minnu bɛ a tɔgɔ ye di bolisɔnw ni fɛnw kɛ olu b'an fɛ yen minnu yɛrɛ ko nin si tɛ tiɲɛ ye olu fana b'an fɛ yen donc je pense que a bɛ fɔ o bɛɛ lajɛlen de ma ko mali bon ni a nana se diinɛ ɲɛmɔgɔw ka yɔrɔ côté ma bon pour moi o kɔni y'a bɔlen ye maliko liti kɔnɔ bon je sais pas mɔgɔ min don i bɛ tila ka identifier a la komi i y'a fɔ cogo min mɔgɔ min don donc ne yɛrɛ bɛ tila ka kun ɲɛɲini n'a sɔrɔla a bɛ k'a dabɔ kun min kama o kun fana ka se ka dɔn quoi ouais ok problème t'a la mali farapu oui ne ma mɔgɔ wɛrɛ fɔ ne i ma faamuya bɛɛ n'i ka hakilila tɛmɛsira don est ce que faamuya bɛɛ n'i ka baara kɛcogo don est ce que faamuya ne filɛ nin n bɛ fantanw ka kɛlɛ kɛ parce que an y'a caman ye Facebook sanfɛ a caman laban kɛra webali ni fɛnw ye est ce que faamuya mɔgɔ caman bɛ yen nɔ ne bolo hadamaden n'an bɛ fasojɔ daminɛ an b'a daminɛ an yɛrɛ fɔlɔ la an b'a daminɛ an yɛrɛ jogo la fɔlɔ est ce que faamuya ne bɔra yɔrɔ jumɛn ne bɔra jɔnniw na ne kan ka taa yɔrɔ jumɛn est ce que faamuya bamananw ka kuma don ko n'i bɔ yɔrɔ dɔn i taa yɔrɔ o t'i kamana gan i m'a faamuya bon maliyɛn jeunes filɛ nin i bɛ si kɛ maliyɛn jeunes ka kɛlɛ la i m'a faamuya i bɛ si ɲɛna maliyɛn kungo la ni dugu jɛra a bɛ tila tuguni k'i ɲininka tuguni ko mun y'i ɲɛ bilen alors que i siri ɲɛna ale de kungo la an bɛ fasojɔ la bon an bɛ tile ka ɲɛmɔgɔw buruja u bɛ nin kɛ an na a tɛ bɛn donc baara tɛ faso kɔnɔ mais ni an yɛrɛ bɔra ka maliyɛnw an yɛrɛ dama ka an jogo fɔ o bɛ digi an na u b'i kɛ fasoden jugu ye u b'a fɔ ko gouvernement y'i damu est ce que faamuya n'u b'a fɔ mobili sanna ka d'i ma u b'a fɔ miliyɔn dir'i ma
Mhm. Est-ce que nin bɛ faso jɔ parce que Mhm. an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna il est Mhm. temps an jeunes fɛnɛ il est temps an ka wuli k'a ɲɛ yɛlɛ fɛnɛ quoi Mhm. i m'a kuma mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ i bɛ baara dɔ kɛ i bɛ kalan kɛ i bɛ kalan dɔ kɛ i b'a diplôme sɔrɔ est-ce que i Mhm. faamuya Mhm. mais i t'o baara sɔrɔ mɔgɔ Mhm. caman bɛ bitigi kɔnɔ bi olu ka diplôme fɔra i ɲɛna i b'a fɔ ko Mhm. ayi Mhm. a ne mu solution jumɛn de bɛ yen an kan ka solution jumɛn de di ɲɔgɔn ma Mhm. solution jumɛn de kan ka di ɲɔgɔn ma minɛ pour que Mhm. cogo min na an jeunes an bɛ se ka baara kɛ cogo min na parce que n'i y'a ye an fɛn fɛn bɔra an faso kɔnɔ ka taa kɔfɛ c'est que ça va pas baara tɛ Mhm. faso kɔnɔ an bɔra an taara ɲɛɲini yɔrɔ wɛrɛ Mhm. bon ne bolo an bɛɛ kan ka débat dɔ de labɛn an yɛrɛ dama an ka kuma bɛɛ k'i hakililata di ni hakililata ye nin ye ni an taara Mhm. tantɔ mali bɛ jɔ tantɔ est ce Ok, que i faamuya ni faamuya. ouais Ok, merci beaucoup. I ka nin question diyara n ye. Mais ouais je dirais que i ka question posée directement quoi, parce que i bɛ donna détail de kɔnɔ toujours, mais o t'a tiɲɛ. N bɛ se ka jaabi min d'i ma, an b'a daminɛ. I ko e yɛrɛ bolo faso jɔ kɛnɛ kan bɛɛ k'i ka i jogo dilan k'i ka du jogo dilan. ouais N bɛ fɛ ka fɛn min fɔ o yɔrɔ la, e ka mara ani ne ka du mara o kɛcogoya tɛ kelen ye parce que e ni ne tɛ se ka kɛ mɔgɔ suguya kelen ye. A bɛ se ka kɛ e ka laada e ye fila ye ne ye maraka ye ni kɔrɔbɔrɔ ye an ka laadaw kɛcogoya tɛ kelen ye ouais o y'o yɔrɔ ye n bɛ fɛ ka mun f'i ɲɛna i bɛ taa ka sɔrɔ ne ka du kɔnɔ ko dɔ bɛ yen n'o kɛra o ye diɲɛ wuli ko ye mais e fɛ yen n'o kɛra foyi t'o la donc o ye mɔgɔw ka maraw ni kow kɛcogoya ye ani u yɛrɛ taabolo mais fɛn min ye jamana ko fanfɛla ye n bɛna kuma o yɔrɔ kan o de ye danbetigiw de b'an fɛ yen silamɛw bɛ yen kerecɛnw bɛ yen minnu tɛ diinɛ la olu bɛ yen kɔrɔbɔrɔ bɛ yen maraka bɛ yen fila bɛ yen bɛla bɛ yen o bɛɛ lajɛlen de welela k'a fɔ ko an ka maraw tacogoya tɛ kelen ye an ka kanw tɛ kelen ye nin bɛ filakan de fɔ nin bɛ kɔrɔbɔrɔkan de fɔ mais an bɛɛ kɔni kun kelenna ye kun kelenna kelen ye ni e yɛrɛ b'o kalama komi bɛɛ lajɛlen b'o kalama o de la a b'an ka fɛn sanfɛ un peuple un but une foi olu de jɛra ka sariya dɔ ta o sariya o sɛbɛn k'a fɔ an tɛ diinɛ kelen na an tɛ taabolo kelen na mais an bɛɛ bɛ se ka taa n'o sariya ye k'a sɔrɔ e ma yɛlɛn ne sen kan k'a sɔrɔ nin fana ma yɛlɛn nin sen kan voilà bon moi je pense que ko ma nɔgɔn ka tɛmɛ o kan jaabi min bɛ ne bolo o yɔrɔ la o f'i ɲɛna o de o ye bon i ye yɔrɔ dɔ fana fɔ o de ye n'i y'a ye an bɛɛ bɛ kɔfɛ ko an bɔra an bɛna fɛn ɲini donc bɛɛ lajɛlen kɔni b'a dɔn ka bɔ i faso la i wolola yɔrɔ min i fa bɛ yen i nimanaw bɛ yen i teriw bɛ yen yen de ka di ye ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan mais n'i y'a ye i bɛ bɔ yen ka taa yɔrɔ wɛrɛ donc o fɛn dɛsɛ de bɛ i bila o la bon o dɛsɛ o ju sɔrɔla min fɛ il faut que o fana ka ɲɛɲini ka ɲɛdɔn mun de ye o se an ma n'o ne hakili la n'o o solution donna k'a fɔ nin de ye nin se an ma donc an kan ka dɔn an bɛɛ lajɛlen an kan ka taa sira min fɛ bon ani mɔgɔ minnu i ko mɔgɔ minnu fana bɛ yen n'olu bɔra k'u hakilina fɔ bon moi je pense que hakilina fɔ tɛ kojugu ye diɲɛ jamana si kan mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ k'i tɛ bɔ k'i hakilina fɔ mais f'an ka hakilina ninnu jateminɛ minnu bɛ bɔ k'u hakilina fɔ yala u bɛ bɔ ka hakilina sugu jumɛn de fɔ barisa ni jateminɛw y'a yira e b'a kalama ne b'a kalama bɛɛ lajɛlen b'a kalama kuma min bɛ fɔ toujours ɲɛsi tɛ k'o ma mun bɛ na exemple n bɛna exemple de d'i ma wolosɛbɛn dɛ ɲamɔgɔden dɛ a donna tan dɛ karisa bɛ yan fɛ dɛ sans papier don dɛ bon a tigi dun b'o o f'i ɲɛna a ye fɛn dɔ de f'i ɲɛna fɛn min ni diɲɛ bɛɛ b'o o kalama donc i ɲɛsin o ma bon n'i y'a ye burudali ninnu ni fɛn ninnu bɛ na je pense a bɛ na nin sira de fɛ bon fɛn min ye k'a fɔ ko an yɛrɛ bɛ faamaw buruja ne ɲɛ tɛ faamaw buruja yɔrɔ la fɛn dɔ de bɛ k'a fɔ faamaw ye min kɛ et puis bɛɛ jɛ ko de don n'a kɛra fana a kan ka fɔ
barisa ni ko ma bɛn ni ko ma bonya kɛli ma ne ɲɛ t'a la k'a fɔ ko a bɛ se ka bonya d'a ma cogoya min na k'a fɔ famaw kɔni burujali ne ɲɛ to o côté la n'a sɔrɔla i bɛ se k'o côté dɔ fana poser n kun problème t'a la n b'a jaabi. Famaw ka côté Mali frappe yɔrɔ an bɛɛ bɛ famalamɔgɔ an bɛɛ b'u critiquer mais mun kelen pe de la ni président ye ɲuman kɛ a kɛra cogo o cogo bilahi président ka san naani kɔnɔ n'i ka kuma tigɛ i bɛ hakɛ to kuma différence ka bɔ ɲɔgɔn na i ko burujali sisan i ko critiqueli c'est deux choses différentes. Non n'an bɛ sa n bɛna kuma de f'i ye bani n ko n bɛ fɛ ka min f'i ɲɛna a nɛmu n ko mun na président mana ɲuman kɛ o ye juguman ye est ce que faamuya ni a ye juguman yɛrɛ kɛ fɛnɛ o ye juguman ye n'a ye ɲuman kɛ mɔgɔ si tɛ bɔ k'a fɔ ko wa ko vraiment alhamdulilayi an ka président nin kɛ an k'o tiɲɛ fɔ bi o mɔgɔ tɛ yen min bɛ bɔ k'o fɔ est ce que faamuya n tɛ karisa fɛ c'est vrai mais ni karisa ye ɲuman kɛ ala kama o fɔ o tɛ foyi kɛ o tɛ foyi kɛ parce que i b'a dɔn ni débat in kelen bɛ i n'a fɔ yɔrɔ ne bɛ nin kɛ mun na n b'a yira mɔgɔw la k'a fɔ hali ni mɔgɔ tɛ hakilila kelen a t'a kun bɔ aw ka kɛlɛ e ne filɛ i ne tɛ parti kelen na o non i yɛrɛ b'o kalama e ne tɛ côté kelen na ne i bɛ ka 100% i bɛ ka fan 100% wa 2012 fana bɛ voté a ye mɔgɔ si seko t'o la est ce que faamuya mais mɔgɔw la dɔrɔn an bɛ se ka débat kɛ nka sɔrɔ hali n'an tɛ fankelen fɛ an bɛ se ka débat kɛ nka sɔrɔ burujali ma bɔ a la foyi ma bɔ a la est ce que faamuya nin bɛɛ nana an ka badenya sɔrɔ nin bɛɛ nana an ka teriya sɔrɔ e ni ne bɛ ɲɔgɔn dɔn depuis nin ko ninnu tɛ est ce que mais mun na ni président ɲuman kɛ mɔgɔ kelen tɛ sɔrɔ ka bɔ ka président ka ɲuman fɔ mɔgɔ kelen tɛ bɔ ka ɲuman fɔ. Ok, nin yɔrɔ la n bɛ nin o jaabi d'i ma je pense que taabolo bɛ yen Bafili e ni ne tɛ taabolo kelen na mais taabolo nana ka sɔrɔ min bɛ yen ni o ka bon n'an bɛɛ ye o de ye malidenya ye komi n bɔra ka exemple d'i ma kɔrɔbɔrɔ bɛ yen bɛla bɛ yen o taabolo tɛ kelen ye maraka bɛ yen fila bɛ yen o taabolo tɛ kelen ye mais bɛɛ n'i ka taabolo kan ani bɛɛ n'i ka diinɛ kan Bafili a bɛ n'i ta sa tɛmɛ malidenya de bɛ o bɛɛ kɛ fɛn min ye président ka côté ye président ka baara ɲuman minnu ni a kɛra a fɔra o a ma fɔ k'a ma fɔ o président ka baara ɲuman min n'a kɛra olu fɔra an bɛ min kalama kɔsannin in na o de ye avion ko ye ni anw sanna Mali militaires ye mais n'i sigi k'a jate problème min ye anw sɔrɔ n'o o ye Nord ko problème ye a kɛra président min tile la o ye ATT je pense que président min b'an kunna a ma ko o tile la ATT ka wagati yɔrɔ minnu kun minɛlen don o yɔrɔ ninnu dɔnnen don o tun tɛ yɔrɔ caman ye mais président IBK nalen ale yɛrɛ nana kɛra Nord ko problème in de ye jamanaden bɛɛ votera ye min b'a fɛ min t'a fɛ Mali président de don a y'i diya a m'i diya a bɛ décision ta i tɔgɔ la wagati min na 2013 ni campagne daminɛna parti caman de tun bɛ yen i n'a fɔ IRD i n'a fɔ Parena olu n'a ɲɔgɔnna caman mais u bɛɛ ka programme jateminɛ la u bɛɛ ka layidukanw jateminɛ min taara mɔgɔw jigin kɛrɛ fɛ o de ye IBK ye a tɛ k'a fɔ k'a kalannen don ka tɛmɛ bɛɛ kan a tɛ k'a fɔ ko ale de bɛ se politique la ka tɛmɛ bɛɛ kan bɛɛ y'a ye o wagati k'a fɔ ko ale de bɛ se k'o situation régler bon ale nana ka Nord ko problème in sɔrɔ yen Nord ko problème in France welela kun kelen jumɛn na o de ye avion ko problème ye k'a fɔ ko minɛn tɛ an ka armée malienne bolo pour que ka essayer ka jugu ninnu kɛlɛ parce que arme min b'u bolo arme lourde de don n'an ko k'an b'u kɛlɛ dugu ma o bɛ se an ma avion dun t'an bolo avion ko manque de y'a to n'an ye France wele bon n'o kɛra tiɲɛ ye France welela déjà i bɛ ka sigi kun ye Nord ko ani corruption ani so ka jamana sariya lakile jamana fantan naani fɛ
ni sigira an bɛ ka min fɔ ko o de ye mauvaise gouvernance ye a tɛ k'a fɔ k'an bɛ dimi ka dugu la problème priorité min ye e takun ye min ye avion min sanna a ma don ale tile la o mais a ye dɔ kɛ fanga ninnu bɛɛ la on n'est pas contre bɛ kan n bɛ fɛ o yɔrɔ ka faamu fɔlɔ donc n'o yɔrɔ faamuyara France welekun ye min yɛrɛ ye n'o ye avion militaire ye moi je pense que o de tun kan ka sa Malifrabu ata ijo fɔlɔ ijo Malifrabu ata ijo ayisa ijo n tɛ ka kuma tigɛ sa n bɛna kuma dɔ de fɛ yan a bɛna kuma dɔ de fɛ yan ijo sa n bɛna kuma dɔ de fɛ yan vite fait la n t'a dɔn ko Mali la révolution i bɛ sabali a ba karisa kana bila yan nɔ ala kama i bɛ kuma lamɛn i b'i hakili labila mais min ye kana ko a ba karisa o tɛ kɛ nin page in kan dɛ n b'i deli ala kama kɛlɛ tɛ o ye o tɛ faamuya ni émission ɲɛ a m'i diya dɔrɔn bɔ a kɔnɔ commentaire bizarre kana bila est-ce que faamuya n bɔra sisan Mali n t'a dɔn Mali bisi kunnafoni wa siyɛpa ale cɛ in ale kunkolo yɛrɛ de man di ye hali n'a yɛrɛ tiré ka bɔ n ka Facebook kan ka tila tuguni k'a bloquer sisan donc n t'i dɔn n tɛ fɛ k'i bloquer s'il te plaît kuma lamɛn n ye faamuyali min sɔrɔ a kɔnɔ i ko commentaire bila mais a ba karisa kan'o fɔ yan nɔ ne filɛ n bɛ bɛɛ bonya turu mais n dimini fɛnɛ man ɲi sabali ne t'i dɔn i y'a mɛn o de kun Malifrabu tɛmɛ n'i ka kuma ye ok merci o diyara n ye o de ye n'an bɛ ka dénonciation min kɛ k'a fɔ ko nin bɛ ka kɛ jamana kɔnɔ a kɛcogoya tun man ɲi a kan ka kɛ tan de o dɔ ye mun ye France wulila avion ko problème de la pour que ka na se ka Mali armée dɛmɛ parce que avion t'an bolo bon n'o kuma kɛra tiɲɛ ye yɔrɔ min an bɛ Mali gouvernance ko kuma fɔ président min taara nord ko kɛlɛ yɛrɛ kama France yɛrɛ wele ko kama je pense que n'i nana wari bɛ Mali kɛsi kɔnɔ i kun kan ka se ka armement san ka avion san ka di armée malienne ma pour que an ka se ka défendre donc au lieu de ça avion présidentiel de sanna avion présidentiel sanna a ka ɲi mais problème priorité mun ye ni doni giri fila b'i da la i b'a jateminɛ min de ka giri i b'o essayer o doni bɛ jigin i kan ka na kari o ye Mali gouvernance fɔlɔ ye a filanan ye mun ye kɔsani in na an y'a ye avion sanna ale wari de don i bɛ kɛ y'a san a bɛ taa k'a to yen an b'a fo o la ka barikada je pense que foli kɛra o la mais yɔrɔ min fɔra ni o yɔrɔ ni mɔgɔw tɛ k'o faamu n'o bɛ k'a kɛ k'a fɔ k'a ka ɲuman tɛ ka dɔn anw tɛ se k'a faamu e taara 2013 14 15 16 17 la fo bi mandat bateau la de don avion sanna avion ninnu nalen kuma caman fɔra la dɔw ko Russie de y'a d'an ma dɔw ko Faransi de y'a d'an ma dɔw ko ko non Américains de y'a d'an ma IBK yɛrɛ bɔra ka kuma a ko kuma min bɛ fɔ la ko o kuma in ko tiɲɛ kuma tɛ bi dɔn tɛ mɔgɔ ma avion ninnu d'an ma an ma juru ta Banque mondiale la ne b'a dɔn a ba o tɛ kuma mais a ba yɛrɛ de tɛ fɔ yan minɛ Malifrabu a wari bɔra Mali kɛsi de kɔnɔ Maliyɛnw ka wari de don bon ni Maliyɛnw ka wari don anw sera ka dunanw wele n'o ye Faransi ye toujours kana an dɛmɛ avion ko problème na wari bɛ kɛsi kɔnɔ munna a ma san ka nin wagati bon anw b'a ye dɔrɔn automatiquement avion ninnu a sanna mais a san wagati de sumayara kuma bɛ yen nɔ de o sinon a sannen a félicité o la ne yɛrɛ kɔni bɛ se ka min fɔ i bɛ ka baara ɲuman na o y'o ye sinon a ye programme minnu fɔ k'a bɛ n'olu kɛ depuis a tatɔ la 200 000 emploi ko kuma fɔra bon ne hakili la jamana min kan ni président ko k'a bɛ 200 000 emploi créer n'a créera kɔni u kan ka jamanadenw kunnafoni mais ni ɲininkali kɛra u bɛ mun fɔ ko ka taa vérifier yɔrɔ jɔn o fana tɛ fɔ mɔgɔ ye donc anw ɲɛ to trace la an kɔni bɛ trace min kalama ne kelen ka dɔnni na o ye avion militaire ye a fɔr'o la mais min fɔra dɔrɔn a fɔra ko a sumayara a ko fɛ voilà. Allô? Ouais, tu peux maintenant. O jaabi bon ok Malifrabu yɔrɔ an b'a dɔn an Maliyɛnw fɛnɛ filɛ
an bɛ tɛgɛrɛ fɔ mɔgɔ kun k'i layɛlɛ sanfɛ ka tila ka tɛgɛrɛ fɔ k'i lajigin duguma bon ne yɛrɛ bolo fasojɔko la n'o de fɔ an bɛ don min na ko bi ni Mali cira a cira an bɛɛ lajɛlen ye ni Mali jɔra a jɔra an bɛɛ lajɛlen ye yɔrɔ ni Mali jara a ma ja président dɔrɔn ye a jara maliyɛn den bɛɛ ye bon munna sani an ka parce que IBK dɔrɔn tɛ o président bɛ sigi an bɛ kule o président tɛ an ma kule min tile la o mais munna an tɛ solution de di jamana kɔnɔden bɛ se ka solution di président ma o a bɛ oui bɛɛ bɛ bɔ aw bɛn'aw sigi ka hakililata fɔ u tulo bɛ bɛɛ la o e bolo ko k'u tulo tɛ bɛɛ la u tulo bɛ bɛɛ la u tulo bɛ bɛɛ la même Facebook sanfɛ fɛn fɛn bɛ kɛ u b'a bɛɛ mɛn u b'a bɛɛ de mɛn donc ne bɛ fɛ de an ka bɔ ka solution de di ɲɔgɔn ma minɛ i m'a faamu bon ne bɛ se k'e ɲininka sisan ne bɛ e ɲininka ouais bon Mali farabu e yɛrɛ fasojɔko la sisan e hakililata ye jumɛn ye pour que cogo min na Mali ka jɔ e b'i ta fɔ n bɛ e bila n bɛ mɔgɔ wɛrɛ ta o fana b'a ta fɔ est-ce que i faamuya donc olu hakilila ɲuman dama dama i b'o fara ɲɔgɔn kan i bɛ baara kɛ n'o ye faso bɛ jɔ i m'a faamuya bon o kɔni o ye ne yɛrɛ ka faamuyalikɛ cogo ye quoi an tɛ solution di ɲɔgɔn ma yɛrɛ an bɛ fani ni banni de kɛ parce que anw yɛrɛ de bolo ko o de bɛ jamana jɔ bi voilà bon nin yɔrɔ la n bɛ jaabi min d'i ma déjà komi question fɔlɔ daminɛ an taabolo kɔni n y'o expliquer komi i yɛrɛ b'o dɔn maliden bɛɛ lajɛlen b'o dɔn cogo min ka i fo Kidali fanini banini o t'an anw fɛ ko ye anw t'o kɛ wa anw b'o contre la anw bɛ ko min kɛla ko dogolen tɛ kɛnɛkan ko de don ɲɛdimi don bɛɛ lajɛlen b'a la i bɔra ka problème dɔ fana sabali président b'an kunna bi nin tɛ a président fɔlɔ ye président fɛn fɛn tɛmɛna maliyɛnw bɛ kule lamɛnbaliya de bɛ yen komi i yɛrɛ bɔra k'a fɔ cogo min n'i y'a mɛn i bɛ solution di n'i ka solution bɛ lamɛn de jamana min don e b'a dɔn maliden bɛɛ b'a dɔn a kɛra relation par relation de fo kana se bi fana ma dɔn n'a ka diplôme a y'a san caman kɛ a kalan na a baara b'a bolo min kan ka bila yɔrɔ min o tɛ bila yen a kɛra ɲɛnawoloma de ye komi bɛ kɛnɛma dɛnɛ dɔɔni bɛ na n bɛ ka fɛn dɔɔni quoi n t'a dɔn n'a sɔrɔ i bɛ ka kuma faamu voilà a kɛra ɲɛnawoloma de ye bon n'i y'anw ka baara in kɔnɔna lajɛ anw bɛ ka solution di solution bɛ ka fɔ mais est ce que a bɛ ka lamɛn parce que à chaque fois n'an bɔra ni problème min fɔra an bɛ tila k'a fɔ an kan ka leçon de tirer a kɔnɔ a kan ka kɛ nin kɛcogoya de la a kan ka kɛ nin kɛcogoya de la anw ka baara in n'i sigi k'a lajɛ merci Tarawele n'i sigi k'a lajɛ hakilimaya kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ dɔw de talen don k'u bila nin baara kama u bɛ sara ta u b'a fɛn bɛɛ ta bon président de y'u choisi on est d'accord gouvernement ale de b'a sigi ale de b'a ka danaya da mɔgɔw kan o mɔgɔ kelenw de bɛ ka essayer ka tiɲɛni kɛ ni tɔgɔtiɲɛ kɛra a bɛ da président de kun est ce que olu fana bɛ ka président ka ko bɛɛ kɛ a kɛcogo la bon ni olu tɛ ka kɛ a kɛcogoya la e ni ne cɛ est ce que olu bɛna sɔn ka fɔ a karisa i ye n bila nin na kɛcogoya ma ɲɛ n bolo n y'a kɛ tan de n ye nin wari de dun est ce que olu fana ils sont capables k'o fɔ président yan u tɛna sɔn k'o fɔ an bɛɛ maliyɛn de bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn parce que u b'u sigiyɔrɔ de jate minɛ u bɛ jɔrɔ u sigiyɔrɔ de la bon o kɔlɔlɔ o bɛ taa bi Mali Kayi fo Kidali o bɛ bi dugumamɔgɔ bɛɛ lajɛlen de kan i kɛra RPM ye o i kɛra CDR ye o i kɛra diinɛ ɲɛmɔgɔ ye o kɔlɔlɔ bɛ se an bɛɛ lajɛlen de ma n'olu tɛ se k'a fɔ journalistes b'an bolo Mali télé yɛrɛ bɛ yen an tɛ foyi ye Mori Sumano Top Étoile jamana kunkanko an tɛ nin foyi de mɛn e b'o kalama ne b'o kalama den bɛɛ b'o kalama an bɛ min ye dɔrɔn ko ko bɛ gouvernement soutenir hali ni président bɔra n kan tɛ IBK dɔrɔn ma dɛ hali ni président bɔra ka nin yɔrɔnin na o bɛ se ka bɔ ko tan kɛ an ka jamana yɛrɛ kunnafoni n'i ye a ta k'a lajɛ a plupart bɛɛ bɛ fɔ kan de la kan min ni o kalanbaga ma ca an fɛ yen n'o ye français
donc an bɛ ka mara an yɛrɛ t'a dɔn an bɛ ka mara cogoya min na an ka droit ye min ye min kan ka fɔ an ye o tɛ ka fɔ an ye voilà o ne ka kuma ye. I b'a dɔn i ye yɔrɔnin dɔ fɔ a bɛɛ maliden bɛɛ y'o kɛlɛ kɛ koyi ko ka kuma fɔ bamanankan na parce que Mali kɔnɔ mɔgɔ min tɛ faransi mɛn o de ka ca ko ka débat sugu o sugu a bɛɛ wɔlɔfɔw filɛ olu b'u ta k'u ka kan na tout à fait est-ce que i faamuya donc mun b'a bali ko an tɛ an ta kɛ an ka kan na bon e yɛrɛ ko c'est à dire i bɔra an kumana an yɛrɛ dama jogo kan sisan bon e yɛrɛ bolo sisan ladilikan jumɛn de b'i da k'a fɔ maliyɛn jeunesse ɲɛna cɛman fara musoman kan minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ n'u bɛ fani ni baneniw kɛ n'u ka baneniw bila mɔgɔw ka commentaire kɔrɔ ka mɔgɔw dɔgɔya ka d'a kan k'i n'a tigi tɛ kungelena kelen ye est-ce que i faamuya ladilikan jumɛn de b'i da k'a fɔ u ɲɛna pour que cogoya nin waleya jugu an maliyɛn denw an yɛrɛ dama an bɛ se ka nin dabila ɲɔgɔn na cogo min na parce que n ko maliyɛn an bɛɛ bɛ fa la an bɛɛ bɛ ba la bilahi an bɛɛ de jeli kelen ye donc foyi tɛ bɛn bɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ladilikan jumɛn de b'i da k'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna ladilikan min bɛ ne bolo k'a fɔ jeune tɔɲɔgɔnw ɲɛna jeune fille fara jeune garçon kan o de ye n'an bɛɛ ko k'an ye maliden tiɲɛ yɛrɛ la n'an bɛɛ ko mali ɲɛtaga ka d'an ye ni dɔ bɛ ka ko dɔ kɛ yanni i ka kɔn ka taa accuser ou bien ka kɔn ka taa kuma fɔ kuma jugu la ou soit nenina a yɛrɛ nenini na fo ka taa se masaneni ma a ka fisa i k'a ɲɛɲini a tigilamɔgɔ bɛ taabolo min kan i k'o taabolo ɲini ko o faamu fɔlɔ o ye ne ka ladilikan ye ka di jeune bɛɛ ma fɛn min don fɛn dogolen tɛ kɛnɛkan ko de don virgule t'a kɔnɔ min tɛ se ka expliquer point t'a kɔnɔ min tɛ se ka expliquer mais dɔw fana bɛ yen olu fana tɛ fɛ ka ɲɛɲini k'a faamu parce que ko min don a to olu arranger donc o mɔgɔw fana bɛ yen an b'a kalama ko in b'u déranger ils sont obligés se wɛrɛ f'u t'u ye u b'u ta kɛ neni faneni baneni dɔgɔyali bon n'o o dɔgɔyali ninnu n'o o tora ka kɛ commentaire la ou soit e bɛ taa don a tigi ka video kɔnɔ e dun b'a dɔn i n'a tɛ kungilenna kelen na ni i n'a tɛ kungilenna kelen na i bɛ tɛmɛ a kan dɔrɔn i ka kungilenna ye min ye i bɛ taga quoi voilà ne bɛ se ka ladilikan min fɔ kuma la surunya la o de y'o ye bɛɛ ka t'i ka ligne minɛ dɔrɔn bɛɛ ka baara kɛ na manière la n'an bɛɛ ko faso ko de don mais dɔ kana na dɔ la gosi k'a fɔ e ni ne hakilina tɛ kelen ye ka sɔrɔ i ma voilà o kɔrɔfɔ de tun bɛ ne bolo k'a fɔ jeunesse bɛɛ lajɛlen ouais non i bɛ segin a kuma i bɛ segin Malifara i bɛ segin a kuma kan dɔɔnin quoi parce que a kun tigɛ i bɛ segin kɔ dɔɔnin quoi i bɛ segin kɔ dɔɔnin quoi dɔ de ko ladilikan jumɛn bɛ n bolo ka di jeunesse bɛɛ lajɛlen ma ladilikan bɛ ne bolo ka di jeunesse ma ni jeunesse bɛɛ ko i ta ye fasoko ye jeune fille ka fara jeune garçon kan je pense que an kan ka ɲɛsin problème serew ma min ye dɔgɔyaliko fanfɛla ye jeunesse ni ɲɔgɔn cɛ ni ɲɛ bɛ i jeunesse tɔɲɔgɔn dɔ la a bɛ taabolo dɔ kan yanni i ka bɔ ka kɛ a nenni ye ka kɛ a kiritigɛli ye kuma min fɔ n'i t'i ɲɛsin o ma n'i bɛ i ta kɛ a kiritigɛli ye a ɲini fɔlɔ yanni i k'a kiritige yanni i k'a dɔgɔya ka kuma jugu fɔ i ka taabolo in yɛrɛ ɲɛɲini k'a dɔn taabolo in ye taabolo jumɛn ye taabolo min don virgule t'a kɔnɔ min tɛ se ka expliquer o erreur de bɛ caman sɔrɔ parce que caman fana bɛ yen olu bɛ na dɔrɔn ka n'u ta kɛ nɛni ye ka n'u ta kɛ dɔgɔyali ye commentaire la ou bien vidéo la ou soit u b'a dɔn i n'u tɛ taa fan kelen yɛrɛ la taaboloko la u bɛna don i ka vidéo kɔnɔ ka na kɛ moqueries ye ka na kɛ provocation ye donc ne bɛ min fɔ jeunesse ye bɛɛ k'o dabila diyagoya tɛ i ka sɔn karisa ta ma diyagoya tɛ fana karisa ka sɔn e ta ma bɛɛ ka t'i ka sira kan mais taabolo min don an b'a dɔn a bɛ dɔw degun on sait
an yɛrɛ b'o dɔn a b'u degun parce que olu ka nafa to o la olu degilen don min na olu bɛ se k'u ta sɔrɔ cogo min olu ɲɛ tɛ bɛɛ ka hɛrɛ la olu ɲɛ bɛ olu bɛɛ ka hɛrɛ la barisa taabolo in n'a taara tacogo la dɔ bɛna bɔ olu ka nasɔngɔ la dɔ bɛna bɔ olu ka voyage ba la dɔ bɛna bɔ olu ka bɛndiya la donc o tigilamɔgɔw se foyi to olu ye ka leni kɛ ka kɛ burujaliw ni fɛnw ye ne bɛ se ka min fɔ jeunesse ye ka o fɔ bɛɛ lajɛlen ye hali min tɛ jeunesse ye maliden bɛɛ lajɛlen ye u ka essayer u ka dabila problème sérieux bɛ yen an ka ɲɛsin o ma ne mo an ka bɛn dɔrɔn voilà i ka kuma ɲɛna kuma diyara n ye débat ɲɛna mais a ma ban dɛ min ta tuguni parce que n bɛna lajɛ parce que n y'a mɛn fɛnɛ n terikɛ n y'a mɛn c'est à dire i b'i da don faso jɔliko kuma yɛrɛ la fɔlɔ est ce que faamuya o b'a sɔrɔ i ka culture fɛn i y'a ɲini k'a dɔn i y'i danbe dɔn est ce que faamuya e bɔra yɔrɔ jumɛn Mali nana cogo jumɛn est ce que faamuya an malien jeunes an kan ka mun ni mun de kɛ anw yɛrɛ ka fɛn kɔrɔw olu bɛɛ tunun na bi ka sababu kɛ fani ni baneni ye est ce que faamuya donc n bɛna lajɛ aw minnu bɛ yen ne n fila ye aw minnu ye n dɔgɔ ye aw minnu ye ne bɛna aw de wele n bɛna lajɛ fɛnɛ n y'a sɔrɔ ni aw kunkolo bɛ aw kan da la aw kunkolo b'aw kan da la kuma minnu c'est à dire a bɛ se ka digi la mais c'est la vérité parce que n'i y'a mɛn i bɛ kɛlɛ kɛ fɔlɔ jamana tɛ se ka jɔ jamana bɛ jɔ mais i ka culture fɛnɛ ɲini k'a dɔn n'i ka culture ɲini k'a dɔn i danbe ye fɛn jumɛn n'i y'a ɲini k'a dɔn don min na ni e yɛlɛnna sanfɛ i tɛ sɔn jamais jamana in ka bi duguma donc don n'a nataw la a waati tɛ janya yɛrɛ min ni i t'a kan donc an bɛ kuma o kan n bɛna lajɛ fɔlɔ Mali farapu yɛrɛ ale bɛ liti la ko faso ka jɔ a bɛ liti la ko ka fantanw a ka hakɛ d'u ma n bɛna lajɛ fɔlɔ Mali farapu yɛrɛ est ce que Mali farapu bɛ fantanw ka kɛlɛ la donc an ka culture yɛrɛ fɛn jumɛn fɔlɔ an danbe ye fɛn jumɛn fɔlɔ est ce que n faamuya an kan ka mun de kɛ pour que cogo min na culture in c'est à dire a kana bafouer an bolo parce que an bɛ don min na ko bi anw danbe tiɲɛna donc n'i y'i ta siɲɛ wɛrɛ dɔwɛrɛ tɛ yen o question dɔrɔn de bɛna poser e kun donc n y'a sɔrɔ ni i bɛ mɔgɔ dɔn mɔgɔ min fɛnɛ bɛ se k'i n y'a sɔrɔ n'i tɛ danbe ko ninnu dɔn mɔgɔ ɲini mɔgɔ bɛ se k'i kala la parce que ne bɛna question minnu d'i ma a tɛna kɛ question denni ye a don fɛnɛ i ne t'a débat kɛ dɛ n ka membre tɔw bɛ yen nɔ i n'olu bila i n'olu b'a débat kɛ est ce que faamuya voilà donc i b'i pɛrɛ o kan peut-être a bɛ kɛ a bɛ se ka kɛ sini i n'a fɔ a bɛ se ka kɛ sini kɛ i kɔni k'i sigi a kan tout le temps n mago bɛ s'i ma n b'i wele ka na an bɛ kuma culture fɛnw kan i pɛrɛn dɔrɔn parce que n bɛna lajɛ yɛrɛ fɔlɔ fani ni baneni u ka nɔgɔn an bolo dɛ mais an ka culture yɛrɛ fɛn jumɛn an t'a dɔn donc n bɛ n'i ta o la a tɛ a bila i kunna dɔrɔn n bɛ se k'i ta hali bi n bɛ se k'i ta hali sini. ok problème t'a la mais ok ouais il faut que toujours i ka préciser parce que ne b'a la i bɛ ka répliquer kuma la siɲɛ joli fanɛni baneni komi n ye taabolo f'i ɲɛna i yɛrɛ bɛ taabolo dɔn ko maliyɛn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ne personnellement ne tɛ nɛnikɛla ye ne tɛ nɛni kɛ mɔgɔ minnu bɛ ne yɛrɛ b'o dɔn voilà mɔgɔ minnu ni i nana bila anw ka sira kan a mɔgɔ bɛ yen komi i yɛrɛ b'a kalama exemple ye jɔn ye mɔgɔ tɔgɔ fɔ man ka kɛ mais n bɛ exemple dɔ ta Buba Fane an y'a jateminɛ a bɛ bɔ wagati bɛɛ a bɛ lagosiliw ni fɛnw kɛ ne y'a wele n'a ye 2 heures de kɛ téléphone na n'a ma mon frère wagati bɛɛ an b'i ye nin na bon i ma yɔrɔ jumɛn de faamu o explication ka se ka d'i ma ou bien i bannen don yɔrɔ jumɛn de ma o explication fana ka se ka d'i ma an kumana entre hommes et hommes n'a yɛrɛ ye débat kɛ an ye kuma caman fɔ ɲɔgɔn ye ko kɛlɛ min bɛ ka kɛ kɛlɛ in ka ɲi Mali mago bɛ na a ɲɛna a ko ale fɛla don ko nka ale ma sɔn ka don kɛlɛ ninnu na kun min na ka taa se fo tarata wele ko ninnu ma a y'a yira automatiquement n'a ka appel a ye a yira n na k'a fɔ ko ale tɛ don kɛlɛ bɛɛ la ale ka intérêt tɛ kɛlɛ min na kuma fɔlɔ ye a filanan a tilara k'i kanto ko ale bɛnkɛ n'o ye ministre cɛman ye ko Rasbach donna u ka vie privée la ne k'a ma n ko vie privée cogo di parce que
personnalité publique ou de nous. Ni que la personnalité publique, vie privée t'es oubliée. Amano, vie privée là, a une fin de fort, a une communiqué, jamana titri toko dalil lo akan au niveau là. Donc, on a kumala, on a débat fanake, a yɛrɛ o yɔrɔ faamu. Kɔsani na toujours ɲɛb'a la a bɛ ka continuer, mais sujet t'o kan. I bɔra ka invitation min kuma sara na sisan, problème t'a la. Il faut que an ka dɔn fɔlɔ le mot danbe dɔrɔn o yɛrɛ kɔrɔ ye jumɛn ye? Ne hakili la an ka mɔgɔkɔrɔbaw u ye mara sigi ka sigi fɛn damadɔni kan. Danbe kɔrɔ tɛ kɔrɔjan ye, kunfɛ kuma tɛ. Anw dan bɛɛ anw tɛ sɔn ka nin ko kɛ. Je pense que danbe ne bɛ min don a la o y'o ye n ka sujet tɛ. Ok, problème t'a la donc i kɔni i b'i préparer dɔrɔn parce que a don a tɛna kɛ basi ye ko a na bɛ dɛsɛ parce que an bɛna lajɛ dɛ an ɲɔgɔnna fɛn fɛn bɛ yen nɔ Facebook sanfɛ an bɛna lajɛ fɔlɔ est ce que ninnu bɛ nin wo wa wo ci ninnu bɛɛ la est ce que danbe yɛrɛ fɔlɔ u b'a dɔn ko danbe yɛrɛ ye fɛn jumɛn fɔlɔ an ka culture yɛrɛ ye fɛn jumɛn ye fɔlɔ est ce que u b'o dɔn fɔlɔ parce que sani k'i da don mɔgɔ o mɔgɔ n'i t'i danbe dɔn e t'i ka culture dɔn e ka culture y'i bolo c'est à dire n t'a si dɔn ye ni e yɛlɛla sanfɛ bilahi fantanw kɔni e tɛ se ka foyi de kɛ fantanw ye. Tout à fait. Parce que n'i b'i danbe dɔn i bɛ hinɛ e bɔra fɛn jumɛn la i bɛ hinɛ e si faamuya e b'i bɔ yɔrɔ dɔn donc e ta yɔrɔ tɛ tunu la donc i k'i pɛrɛn n'i bɛ mɔgɔ dɔn mɔgɔ min t'i sigi a kɛrɛfɛ a tigi k'i kalan ka ɲa parce que débat min don a bɛ giriya m'o f'i ɲɛna dɛ. Il y a pas de problème kɔrɔ. K'a fɔ a bɛ débat min don a bɛ giriya donc i ka membre bɛ yen nɔ CDR mɔgɔw bɛɛ wele i n'u sigi ka kuma ko danbetigi kelen bɛ k'i invité inshallah mardi don an b'i ta yan nɔ i m'a faamuya ni n ka groupe mɔgɔw bɛɛ question bɛ poser kun donc i b'a jaabi donc CDR mɔgɔw a b'aw pɛrɛ Mali farapu a bɛ bolola mardi don donc aw de bɛ se ka bɔ bolola n dɔgɔ ororu dɛ donc i préparer dɔrɔn parce que question min don n tɛna sigi ten k'a fɔ wa mais a sɛbɛnnen de bɛna k'an bolo je te dis aw mɔgɔ damadɔ de bɛ yen nɔ donc an kelen bɛ ka aw de ta fɔlɔ i m'a faamuya donc 5 personnes e b'o kɔnɔ est-ce que n faamuya donc a tɔ an bɛna tagalen ɲɛfɛ an bɛna tɔw ladɔn bon aw minnu fana bɛ yen nɔ ni minnu fana bɛ filɛli kɛ minnu bɛ commentaire kɛ parce que i b'a dɔn ni abonné ninnu page la ne bɛ se k'i wele mais ni abonné t'a la n tɛ se k'i wele quoi an bɛna débat dɔ fana bila spécialement minnu fana bɛ commentaire kɛ c'est à dire u bɛɛ kana k'u hakililata fɔ Mali jɔko la quoi dɔ bɛ se k'a fɔ bon ne bolo n y'a kɛ tan tɔ faso bɛ jɔ o n'a ɲɔgɔnnaw an b'o débat sigi bon o don min i yɛrɛ arrangé o la i bɛ se k'o fɔ n y'a sɔrɔ ni su in na de b'i arrangé problème t'a la an b'a kɛ su in na an bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ page kan su in na ne bɛ fɛ bɛɛ ni ka c'est à dire n dɔgɔ Mali farapu ne bɛ fɛ bɛɛ ni ka sabati an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ quoi o de ka di ne ye tugun i m'a fɔ ma ne filɛ c'est à dire ne bɛ sa maliyɛn ɲɔgɔn kungo la quoi a bɛ ne kunna nin maliyɛn ne maliyɛn an bɛ fa la an bɛ ba la a t'a kun ne k'i fa nin a t'a kun i ka ne fa nin a t'a kun an ka ɲɔgɔn nin an ka jɛ dɔrɔn an ka bolo ni ɲɔgɔn ma dɔrɔn jamana in ka jɔ dɔrɔn e sigi faamuya donc ne bɛ fɛ an b'o débat sigi su in na mɔgɔ minnu bɛ page kan u k'o préparer an bɛ bɛɛ ta an bɛ bɛɛ ɲininka bɛɛ k'i ka solution di bi su in na inshallah bon i yɛrɛ bɛ heure min sɔrɔ i bɛ se k'a fɔ n ɲɛna komi i bɛ Paris yan ne yɛrɛ bɛ Paris yan nɔ i bɛ heure min sɔrɔ yan nɔ ne fana bɛ heure min sɔrɔ donc pour que cogo an bɛ se ka débat in an bɛ se ka organiser très bien même bɛɛ ka na an mago bɛ bɛɛ ka idée la an bɛɛ ka solution di ɲɔgɔn ma pour que cogo min na jamana bɛ se ka jɔ ne ka hakilila fɔ e fana bɛ ka hakililata fɔ i b'a kalama nin bɛna ni bɛn yɛrɛ dɔ ye fɔlɔ an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ i b'o kalama donc i bɛ heure min sɔrɔ su in na i bɛ se k'a fɔ n ɲɛna an b'a préparer bɛɛ k'i i bɛ heure min sɔrɔ dɔrɔn mɔgɔw ko u sigi an kɔnɔ quoi. Ok, merci o diyara n ye ne bɛ heure min sɔrɔ bitɔn in la kɔni tɛ bilen mais voilà parce que taalen ɲɛfɛ n ka programme ɲagaminen don n bolo bi kosɛbɛ kosɛbɛ taalen ɲɛfɛ n yɛrɛ kan ka bɔ ka taa ci dɔw la après baaraw fana bɛ n bolo an bɛ se ka kɛ su in na vers 20h ye. Ayi n'an bɛ su in na de ma o bi kɔni tɛ sa lundi an tɛ lundi la nin wa bi de ko bi 20h i ka kuma to don ka 20h kuma. Voilà 20h wagati n'a sɔrɔla o bɛ bɛn e ma.
Ok. 20h kuma problème foyi t'a 20h la. kuma. Ouais, comme Ouais. sujet est déjà Dambe Kodi, problème t'a la, mais 20h me présenter. Mais, Non. comme il y a fait tout, Ouais. Mali, Dambe Mhm. Tigu Debe, au Kachan, Mhm. Mroga Dambe, Mhm. Ketuga Tekini, Dine Tigu Mhm. Debe, comme chrétien là, Mhm. comme islamé là. Mhm. Donc, Namina Mhm. Kuma Dambe drone quand, Mhm. il veut se préciser. Au choix, Namina Ah Kuma, non. Non, il m'a kuma ngo shunata. Ame shunata ke mi munu be linna. Seder mɔgɔw aina. An minnu fana i bɛ ka fan mɔgɔw aina. Est-ce que faamuya? Nga me shuna de ma shunata bɛ kɛ min ye. Sadi jamana in bɛ jɔ cogo di de bɛɛ k'i ka hakililata di. Nenini t'a la foyi t'a la a ka kɛ bonya kɔnɔ ka kɛ karama kɔnɔ an bɛɛ k'an ta fɔ a ka ban an bɛɛ k'an kɔ don o de bɛ kɛ su in na i ne ka danbe ko an b'o to mercredi la. a Dambe ko in bɛna to mercredi de la quoi. Voilà an b'o to mercredi la mais su in na D'accord. bɛɛ kana ɲini ka an bɛ bɛɛ ta bɛɛ b'i hakililata di o de bɛ kɛ bi 20h. D'accord. Ok, problème t'a la. Voilà. Problème t'a Tijan la. Tijo i yɛrɛ bɛɛ invité len don bɛɛ invité len don donc an b'o débat sigi su in na i bɛ sigi faamuya donc bɛɛ kana an bɛɛ ka hakililata di ɲɔgɔn ma. Problème t'a la, n Voilà. y'a faamuya. Comme ne Donc i fana ko tun bɛ su fɛ in na ka point min souligner, comme n y'a souligner kuma la ka tɛmɛ, n ko ouais Mali kɔnɔ an bɛɛ de ye danbetigi ye. Fulaw n'u ka ouais danbe, marakaw n'u ka danbe, kɔrɔbɔrɔw n'u ka ouais danbe, siya fɛn ouais fɛn bɛ Mali la nin bɛɛ n'a ka danbe. Mais ni danbe ko ni jamana ko nana, il faut que an ka ko ta k'a lajɛ diɲɛma jɔnen na. Parce que ni danbetigi bɛɛ de ko danbew tɛ kelen ye, an tafaw tɛ kelen ye, an ka kanw tɛ kelen ye, e bɛ filakan fɔ nin bɛ marakakan fɔ o danbetigi bɛɛ de fana ko nin bɛ silamɛya la nin bɛ kerecɛnya la nin fana ta ye bolisɔn ye nin ko k'ale dalen t'a si la olu bɛɛ jɛra ka sariya dɔ de ta o sariya n'o de ye Mali constitution ye n'o b'an kunna k'o bɛ taga o de fɛ on est laïcité donc n bɛ fɛ ka fɔ dɔrɔn ni Maliko kuma bɛ kɛ danbe bɛ yen oui mais bɛɛ lajɛlen danbe de fana talen don ka kɛ luwanba kelen ye donc n'an bɛ kuma danbe yɔrɔ fana kan Maliko côté la il faut qu'an ka yɔrɔ jateminɛ mais comme n y'a faamu i ye sujet bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ danbe ko bɛ yen a dan ma mercredi ou bien mardi ne y'a faamuya ouais sini su in na ta o de ye ouais bɛɛ ka sunata hakilina fɔ bɛɛ Maliko kana kan k'i hakilila fɔ ouais d'accord Maliko kan merci donc beaucoup 20h kuma an bɛ ɲɔgɔn ta inshallah a f'i ka mɔgɔw yɛrɛ a fɔ CDR mɔgɔw ye bɛɛ welelen don i kɛra mɔgɔ mɔgɔ fan ye bɛɛ kana an ka kuma problème t'a bɛɛ la k'i hakililata di problème t'a voilà la donc o de kun don donc an b'a kɛ merci ten an bɛ ɲɔgɔn ta téléphone na après merci à merci tout Sangare. n na ba f'i ta merci beaucoup merci n t'a dɔn nin ba fili bɛ ɲini nɔ Assalamu alaikum. ba fili salamu alaikum Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. kɔri baasi t'i la Troste. Alhamdulillah, an bɛ Ala alhamdulilayi yɔrɔ i ye débat i yɛrɛ débat bɛɛ suit i y'a bɛɛ lamɛn wala n y'a bɛɛ mɛn. voilà donc i yɛrɛ hakililata ye min ye mɔgɔ kelen hakili kelen mɔgɔ fila hakili fila Wala i ye tiɲɛ donc fɔ. n'i fana bɛ se k'i ta fɔ an ye Mali jɔko don quoi Ouais, c'est vrai, on est tous ensemble, on est tous maliens. ouais N bɛ se ka mun fɔ Mali problème ye mun ye an fagalen don, on est divisé. Parce que ne bolo bɛɛ bɛ ka fɔ Rasbat bɛ ka tiɲɛ fɔ a bɛ kan kiletigiya de la. awɔ Mais le problème, c'est que bɛɛ bɛ ka fɔ Rasbat bɛ ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ mago bɛ tiɲɛ la. Mais ouais entre nous-mêmes, hein, Congo Bandala, Bandali était ouais ouais c'est que moi, personnellement, moi, je suis ni Rasbat, ni quoi que ce soit. Moi, je dis Allah Nakira. Mais ni be Tchenka, ni Bisui. Ni be ka Moro Blasram Bisui. Son thème, je suis 4 ans. Depuis même le temps du consulat, je suis 4 ans. Parce que Janfa Kacha, il y a même au moment du consulat, tombé Kakuma Forme, il y a un thème, 4 ans là. Au coffre, il y a 2 ans, tu sais, quand je faisais mes vidéos au consulat. Quand il y a eu la prise d'otage au consulat avec Emraka et le collectif Main Propre. Oh. Bon,
première prise d'otage, n'est comme Roma, bon, j'ai fait ma vidéo normale. Parce que Moro Sengana et tout ça, ça se fait pas. Oui, en somme, Moro Chouin, tout ça, machin. Donc, c'est qu'à Famou, Kébéta, moi je suis malienne, j'ai grandi en France. Ça fait 39 ans que je suis en France. Même ma délicado, malien cola, ma délicafo, ouais, bêta, malien la gauche ou quoi que ce soit. Mais ni c'est qu'un sombre de même bout de même. Bon, le problème, c'est que consulat, un tara consul, manga qui est consulat là, parce que malien c'est Ghana, malien chouin là. Ni pas moussou ya chouin. Vice-consul Niena, Doumbia Niena. Ouais. Omar Mareko, il est parti faire visite au consulat. Voilà. Donc, Dieu merci, Doumbia a été viré. C'est ce que je voulais, il a été viré à l'Alhamdoulilah. Maintenant, moi, je ne peux pas comprendre que des Maliens comme moi, qui sont nés au Mali, ou B-Francis, comme le collectif Ma Propre, ou Kaya Famade, ou Kata Fo Vidéo Ka, ou Kofe Yann, ou Wole Kanyininga, ou Beta Fo Wane, Galon Tege, Moroyensa, Nebese Kankani, Ala Denchiri, Kira Denchiri, Salalari, Wasalam, Madelika, Drome, Nemrola, Drome qui n'est Madelika, Nemrola. Wanye Koumou Bekenya Keninganyai, Ala Sranye. Voilà. Ça, c'est le problème du Malien, c'est que Nafigi Banchela, Nafigi Agachan, ouais, Moro Dobe, ou te fait Mali Katanye, donc ou Beko Beke Kamro de la Gossé. Tu vois, et ça, je n'apprécie pas ça. Moi, je ne suis pas dans la mentalité malienne, comme Chama Nafigia, parce que Chama, il est en malien, on là, quoi. Bon, oui, Banini Kela, oui, Betty for Banini Kela, oui, Ota, Obora Moromununa, Oto Ban Fadon, Walay Pilay. Parce que nous, on ban Fadon, on te banini banini blink. Comment ça se fait qu'il baissait, qui postait Facebook, qui est Raira Kam, Wali Banini. Et puis, Boyorodo, ou Boyorodo. Voilà. Bon, ces gens-là, moi, je ne les considère pas parce qu'ils sont perdus, ils sont égarés. Donc, le troisième problème, c'est Ibeka. Ibeka, je comprends que Mali Frappe, ils soutiennent Ibeka, c'est normal, c'est son libre arbitre. Comme ceux qui soutiennent Rasbat, c'est leur libre arbitre. Mais moi, je ne peux pas comprendre qu'on suive une personne comme Ibeka qui a détruit les Maliens, qui trompe les Maliens, comme Ayelimane, il a dit qu'il a juré au nom de Dieu, Niala Sonamania, Elira, Abeko Beke, Elimane Kouye. Si ça, apparemment, il a fait le pèlerinage, il a été au pèlerinage de Akita des chrétiens, par l'intermédiaire de son ministre, il a demandé aux Maliens chrétiens de voter pour lui pour construire encore mieux leur église. Non, mais c'est de la foutage de gueule. Sans voir la bêta abolition de la Jack, abolition ou qu'à voter à comme ça, tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, la politique me touche de l'hypocrisie. Moi, je ne rentre pas dedans. Le problème, il est mouillé, Fana. C'est que le problème, il est mouillé. C'est que ATT, moi je suis pas pour ATT non plus, mais ATT, ton mec, un Kadhafi défend, tout Faradje, Kanadou, en Kadoula, parce que ATT, tout y a famou. Kadhafi, il est en train de protéger les Africains. Il voulait unir l'Afrique. Depuis que Sarkozy et Kadhafi, Farah, djihadistes de Nanka, Nous, depuis la France, on suit tout. Hein. Tu sais, j'ai partagé une vidéo ce matin, il n'y a même pas 2 heures. C'est un jeune qui s'appelle Culminati. Il partage un jeune ancien rappeur qui s'est converti à l'islam. Ce gars-là, tu sais quoi, avec moi qui est fier, ou bec en saraka nota kalama. Faradjeni frafi en cas gouvernement ou bec en saraka. Nota kalama en bas foyer. Ou bec en saraka parce que bec a djina mi bateau. Notre mba kalama walay bilay mrochama. Tout est de politique et là où politique me reçu. Ali nous ka député à Ben Yala Tchèque. Tu vois, donc parmi ces gens-là, il faut qu'on camro do subo, camro do saraka ou cachetane kana. Parce qu'il fallait do korane konode. Dajal kankana. Bo chetane kafri mafri nous de beka bato camro saraka kamali on saraka kafrafin do saraka. Kase kuka chetane lana. Dajal mikankana do koloka. Afale do de ne ma fort. Voilà. Donc, moi, ce que je peux dire aux Maliens, c'est qu'il y a CDR, il y a Mami, il y a groupe en bec, en boulot d'ignorement, en canafigué à Dabla. Moi, ce que je ne comprends pas aussi, c'est que comment ça se fait que Maliens, ni Kodo Kera, ni Mrodo, ni Kodo Kula, ils attendent que Atigi Katoro sera, Katigi Torotien. Pourquoi on ne dit pas les causes au moment des faits? On attend que la personne fasse son travail pour le gâter son nom, pour le descendre. Mais Mali, c'est qu'à ta niette, tu redis. Bon, on a qu'à la Benata, c'est la meilleure nunuka. Les bilaya chamaye nafigi de nedafi.
Ouais. C'est vrai. Les mosquées seront belles à l'extérieur, mais noires à l'intérieur. Parce qu'à nous quand on voit du voilà bila chaman be ou Nathalie de dia Natala. Parce que comme il faut le savoir, ou be Kodon c'est la meilleure là, ou ba donc en malien c'est la meilleure Kadonnier, donc ou be quand la fini c'est la meilleure tableauer quand tata. Quand la fini sinon à chaman be mon nom comment faut il met ka émission na ORTM ka. Ou tomber c'est comment faut yano ka dîner comment faut. Mon nom be c'est le job pendant que mon be ka sa Congola. Ou be ka nuron bon. Mamie et Mali, la baie, mais ça date plus de 5 ans déjà. Donc il faut qu'on arrête quoi. C'est vrai. Il y a trop d'hypocrisie entre nous les Maliens. C'est pour ça tant que hypocrisie m'a boué entre ces cataniers à peine à la tienne. Au comment de tomber un bolo quoi, Cameroun la famille quoi. D'accord, merci. Bon, je suis à 20h, il y a comme un climat de débat de la bain de bain. Oui. 20h, un bébé en killa ta fo quoi. D'accord. Il y a pas de problème. Parce que Joko est là. Vous avez 20h, Inch'Allah. Inch'Allah, il y a Rabbi Amalako. D'accord. Amin Arabi. À tout à l'heure. Merci beaucoup, Bafi. Merci. Ouais. Merci, Jota. Ouais, salam alaikum Tidjane. Walaikum salam, ko be cogo ouais mais alhamdulillah mais wallahi i ka ni débat ni ala na kira cɛ n yɛrɛ wulila ka bɔ sunɔgɔ la dɔrɔn nka parce que n taara joona sisan wulila dɔrɔn kulo bi mankan na dɔrɔn n ye jɔ n ka du voilà an mago bɛ nin de la cɛna man tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ma ɲinɛ ouais c'est vrai wallahi c'est vrai ala cɛna man tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ma ɲi ne bɛ tile ka nin kuma de fɔ c'est vrai wallahi foyi tɛ bɛn bɔ ouais e ka jateminɛ an bɛɛ kɔrɔbara wallahi an ma deli k'an kɔrɔkɛ ta k'o neni ouais ka mɔgɔ fa k'o yɛrɛ neni ouais c'est vrai i bɛ misaliya yɛrɛ ta gɛrɛn yɛrɛ kan an fitinin an bɛɛ gɛrɛn ouais c'est vrai mɔgɔ minnu ta ye neni ye don o don a bɛ fa neni ba neni na a laban cogo kɛra cogo di a tigi tɛ laban labanko ɲuman na wallahi donc o ta dɔrɔn i ko misaliya ta n bɛ misaliya dɔ d'i ma yan cɛ dɔ tun b'an ka yɔrɔ la ko jamais kɛ a tun bɛ jikɔrɔni baara de a tun bɛ yɔrɔ mɔgɔw bɛ taa ekɔli la dɛ yɔrɔ awɔ voilà bon ale tun bɛ baneni kuru di mɔgɔ ma dɔ fana tun bɛ n ka mɛn ko seruɲare a kun ɲɔgɔn baneni kɛla tɛ a labanna kɛra u y'a sogo tigɛ de ka taa fili badaji la dɔ fana tun bɛ ko daje olu bɛɛ laban cogo kɛra cogo di jukɔrɔ o de la ninnu bɛɛ kɛra anw ɲɛna voilà o de la kuma bɛɛ ne b'o de fɔ dɔw yɛrɛ tɛ dɛ danbetigi tɛ ka page i bɛ min soutenir o soutenir anw ta hali ni e bɔra ka ɲumanya kɛ ne bɛ bɔ ne b'a fɔ bi yan foyi t'a la o ne ta ye n'i ye mɔgɔ min ye ka neni kɛ an bɛ direct la parce qu'on n'a pas des enfants anw den bɛ Mali la bi n ka minɛ san 18 voilà olu bɛ ka anw suit c'est vrai voilà bon donc n'i ye mɔgɔ min ye neni na dɔrɔn i tɛgɛ digi a kan i k'a supprimer depuis o yɔrɔ ne b'o de kɛ ne b'a tigi bloquer ka tila tun ka commentaire supprimer ne b'o de kɛ voilà an ka tɛmɛ i ka tɛmɛ n'i ka baara ye sini problème foyi t'a la 20h i bɛ bɛɛ ta n'i ko danbe kuma Sisoko filɛ nin ye a bɛ ligne na Sisoko Sisoko ɲɛ b'a la ligne na mɛnɛ a bɛ États-Unis ne de Sisoko bila a ka bɔ ka vidéo kɛ ne a kumana ne ka page la ko ni dɔnniya min b'i la a fɔ mɔgɔw ye an mago b'a la bon i bɛ Sofiane Pro fɛnɛ i b'o fɛnɛ ta
Ouais, Sofiane Ngache, ouais. Voilà. Bon, ani Dramé. Sofiane Dramé modèle de Paris. Qu'on a bas kunkolo la. Je vais qu'il y ait parce que ne regarde directif bloqué l'endou, ne regarde directif bloqué. D'accord. Voilà. Notre on me fait ka wajulu dɔ sigi parce que comme j'ai dit Maului. Awo. An ka wajulu kɛ an ka kuma fɛn caman kan. D'accord. Mais ne Dramé kɔni don dɔrɔn. I b'i jilaja i bɛ Sisoko fara kan quoi mercredi. Ok, pour toi mercredi, mais Sisoko fara kan mercredi. Voilà. Voilà. N'ale yɛrɛ kun y'a programmer donc mercredi m'ale fara kan ouais. Voilà, i b'ale fara kan ale fana ka kuma ale b'a dɔn olu ye jeli ye parce que ale olu fa ni Tumani Jabate fa. Awɔ. Olu de jɛra Bamako tu tigɛra u ɲɛna u b'a dɔn Bamako tu tigɛra cogo min na u b'a dɔn. D'accord, problème t'a la. Il est le seul personne réseaux sociaux kan min bɛ se ka kuma dɔ la. Ouais. D'accord, problème foyi t'a la. Ma ta mercredi inchallah ma ta problème t'a la. Voilà, ale ni Sofiane bɛ. Voilà, a yɛrɛ ko k'i k'a wele quoi, a wele. Ah bon, m'a ye wala ma commenté wa bɛ ni na mina ta san. Voilà, ta. Ok, ma ta san o. Ma ta san o. Abedi, somɔgɔw bɛ di? Salam alaikum. Walaikum tonton salam. salam alaikum. Ama kɔri basi t'i la? Basi foyi t'an na, alhamdulillah. Kɔri basi t'i la? Ma fana bɛ yan nɔ. Wala basi tɛ mɛ ala tanu. Alhamdulillah. Ala ka hɛrɛ k'an bɛɛ. Yɔrɔ y'an ka débat amina rabi. Ala k'an bɛɛ to sutura la. Amina rabi. Ala k'an kan bɛɛ. Amina rabi. Amina rabi. Yɔrɔ y'an ka débat suit. N ye dɔ suya la, n ye danbe kuma mɛn, n nana fana ka na cɛ dɔ fana bɔra ka commentaire kɛ a kuma kɛ sisan, n balimakɛ, a ko silamɛya ka di Maliyɛn mais ko karamɔgɔ kɛlen bɛ ka silamɛyaw lafili dɔɔni. N y'o yɔrɔ fana mɛn. N ko n bɛ yɔrɔ sɔrɔ la dɔɔni parce que Alakira ko u ka an ka Alakira ma ko ikra k'a ka dɔɔni ɲini. An ko de k'an ye silamɛ ye mais silamɛya kɔni a ye mun de ɲini ka k'i ka Ala dɔn ko jandi bɛ don diinɛ kɔnɔ i ka Ala dɔn k'a dɔn k'a fɔ Ala ye mun ye Ala b'i ɲininka ka mun de la Ala ko e ka mun tigitigi de kɛ an bɛ se k'o dɔɔni ɲini k'o dɔn dɛ mais n'an ko k'an ye kunfin silamɛya dɔrɔn de kɔnɔ a dun diɲɛ ɲɛɲini nin an bɛ diɲɛ ɲɛɲini nin dɔn dɛ an caman bɛ tun ka lamɛn an bɛ angilɛkan fɔ an m'an wolo angilɛ jamana kɔnɔ an bɛ fɛnkɛ fɔ aliman fɔ an m'an wolo aliman jamana kɔnɔ mais ni silamɛya don an yɛrɛ seko de b'a ta ka taa n'an ye alijinɛ kɔnɔ an ye kunfin o dɔrɔn de kɔnɔ donc ni y'a bɛ mɔgɔw da k'a fɔ karamɔgɔw de kelen bɛ ka nafili tuma dɔw la ne b'a fɔ n ko a ka d'aw yɛrɛ de tuma dɔw la parce que Ala ko dɔɔni bɛɛ ka kan dɔɔni na mais bɛɛ tɛ kɛ waritigi ye c'est vrai mais bɛɛ tɛ se k'a sɔrɔ mais dɔɔni nin kɔni i tɛ se ka dɔɔni ɲini k'a sɔrɔ dɔɔni nin c'est très facile maintenant i taara yɔrɔ yɛrɛ bɛ dɔɔni sɔrɔ donc k'a fɔ ko karamɔgɔ kelen bɛ ka jouer an na wala karamɔgɔ kelen bɛ k'an ta k'an fɛnkɛ non o tɛ excuse donc i bɛ dɔɔni ɲini Ala y'o de fɔ kira ɲɛna ko ikra a ko ne t'a dɔn je ne sais pas lire ko ikra il faut lire au nom de ton Dieu kalan kɛ i ka maa tɔgɔ la o kɔrɔ k'a fɔ ko dɔɔni nin nafaba de bɛ dɔɔni nin na dɔɔni ni baara de don n'i ye dɔɔni sɔrɔ i bɛ baara kɛ baara b'i nafa nin diɲɛ nin kɔnɔ a b'i nafa lahara fana c'est vrai an kana tulonkɛ dɔɔni nin na mun ye danbe fana ye danbe ye fɛnba de ye danbe ye hadamaden n'i y'a mɛn u b'a fɔ ko ni m'i ta yɔrɔ retrouver k'i ka segin so o kɔrɔ de k'a fɔ i bɔra yɔrɔ min na i bɛ yen yɔrɔ dɔn kɛ n'o tɛ ni mɔgɔ min m'a bɔ yɔrɔ dɔn n'o tununa i y'a dɔn o tɛ sira ye dɛ a bɛ segin a bɛ taa o ye de n'a fɔ kuluni bɛ ji kɔnɔna la page t'a la tafan donc hadamaden yɛrɛ mun de ye développement ye o ye de k'i yɛrɛ dɔn an bangebaaw ye fɛn de to an bolo an mansaw ye fɛn de to an bolo n'an ko k'an bɛ mɔgɔ wɛrɛ an bɛ tugu mɔgɔ wɛrɛ nɔfɛ olu dun taara k'an to depuis des siècles et des siècles olu nana k'olu b'an dɛmɛ an bɛ tugu k'olu sen nɔ nɔfɛ est-ce que an bɛ kun olu la an funtenilen filɛ nin ye dɛ an t'olu sɔrɔ la an nisɔngoyalen don an yɛrɛ kɔrɔ donc an bɛnbaw ye fɛn minnu t'an bolo an kan ka k'olu de la développer n'o kɛra olu fana bɛ ɲɛbɔ an fɛ o la et nous serons indépendants d'eux
an bɛ indépendant mun de la parce que u fana bɛ fɛn de fɛ an bolo an fana bɛ fɛn fɛ u bolo donc complémentarité ni ɲɔgɔn cɛ nous ne serons pas dépendants d'eux mais an ko k'an taw k'olu man ɲi k'olu traditionnels de ye k'olu ye fɛn bolon de ye n'i ye farafin yɛrɛ ka ko yira a la tuma dɔ la a b'a fɔ k'a t'o fɛ n'i dun ko k'e bɛ mɔgɔw de t'a fɛ donc i bɛ kɛ mɔgɔw de sago ye dɛ donc hadamadenw y'a dɔn ko ni fiɲɛ wulila bɛɛ b'a fɔ de ko i k'i kunkolo minɛ i bɛ ne ko k'i b'i kunkolo minɛ e kunkolo t'i ta ye i bɛ mɔgɔ wɛrɛ de kunkolo minɛ an kunkolo ni mɔgɔ wɛrɛ de ka leçon na an kunkolo ni fɛn wɛrɛ de ka kumakan b'a kɔnɔ ni fiɲɛ wulila bɛɛ bɛ kunkolo de minɛ mais an bɛ mɔgɔw de kunkolo minɛ parce que an kunkolo yɛrɛ t'an ta ye c'est vrai wallahi c'est vrai ayiwa ala k'an bɛɛ ni sahaba i b'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ fana bɛ fɛ ka amina rabi mais ni ala sɔnna ma non i b'a dɔn ayi kabini i da o kan n b'a dɔn k'a fɔ i ye mɔgɔ min ye i bɛ danbe dɔn kosɛbɛ awɔ mais an b'a to mɔgɔw la kun fana ni émission ye an bɛ nin kɛ spécialement e ni ne yɛrɛ donc ne bɔ normalement yɛrɛ la i ne kun ka je crois an kun ka kuma bi dɛ lundi awɔ lundi sufɛ bi sini a bɛ kɛ an ka sini sɔgɔmada ye quoi ne bɛ 11h17 la yan voilà donc problème t'a la komi an kɛlen bɛ ka débat dɔ labɛn bi 20h kuma donc i bɛ se ka participer o fɛnɛ la o ye Mali jɔko kuma ye solution jumɛn de b'an bolo pour que cogo min na jamana in bɛ se ka jɔ parce que dɔ kɛra fani ni banni na o caman bɛ yen o caman de bɛ yen voilà donc an bɛ kuma kan su in na a 20h kuma bɛɛ welelen don n bɛ fan wɛrɛ fɛ o n tɛ fan wɛrɛ fɛ o t'a la a tant que i ye maliyɛn den bɛɛ ka na n ka kuma mais an bɛ se ka avant-goût dɔɔni fɔ o la wa parce que mun don n balimakɛ voilà diɲɛlatigɛ hadamaden fɔ aw ka bɛn de diversité nin tɛ problème ye o diversité nin tɛ problème ye hali du kɔnɔna la i b'a sɔrɔ k'a fɔ hadamadenw fɛn tɛ kelen ye yeli fɛnw tɛ kelen ye mais mun de la tuma dɔ la u bɛ tigadɛgɛ tobi bɛɛ bɛ jɛ k'a dun i b'a sɔrɔ tigadɛgɛ man di mɔgɔ dɔ ye mais n k'a bɛ bɛn de fɛ ne ko ne tɛ nin fɛ don o don wagati o wagati o dun nin bɛ ci de hadamadenw an bɛɛ dɔn k'a fɔ k'an fɛnw tɛ kelen ye mais nous avons décidé k'a fɔ k'an de ye jamanaden kelen mɔgɔw ye an k'a essayer an ka jamana nin na tɛmɛ fɛn bɛɛ ɲɛfɛ mɔgɔ mun y'a dɔn k'a fɔ opposant don a k'a essayer ka don gouvernement kɔnɔ a ko ale se ni a ka yira ye mun ye a ko gouvernement kɔnɔ a ka baara kɛ a fɔ n bɛ nin ministère nin de fɛ n bɛ fɛ ka baara kɛ nin de la o de bɛ jamana taa ɲɛ o n'an ko k'an b'a sigi fo san 4 wala san 5 ko ni président bɔra k'an bɛna ko ka na an seko yira jamana bɛ taa kɔfɛ de mɔgɔ bɛ se mun na i ka n'i jɔ k'a fɔ fo ne bɛ mɔgɔ mun fɛ o ka tɛmɛ wala ne mɔgɔ mun ka di ne yɛrɛ ne b'o silamɛya yɛrɛ ko k'an ka ɲɔgɔn dɛmɛ de k'i mɔgɔ dɛmɛ n'a bɛ hɛrɛ de kɔnɔ i b'a dɛmɛ cogo di k'a fɔ karisa i bɛ nin mun kɛ kan k'a man ɲi nin dabila a bonya kɔnɔ o bonya nin bɔra min a bɔra sunkuru a fɛn kɛ bifulu ka histoire an bɛɛ bɛ bifulu ka histoire fɔ o bonya b'an bolo mun de bɛ bifulu faga da masa wulantan di mun de la bifulu faga n ko bonya do n'o tɛ bifulu nin ye mɔgɔ caman de faga a ye mɔgɔ caman de faga Manden mais donso kɛ fila ninnu u y'a faga cogo di bonya kɔnɔ o kɔrɔ k'a fɔ ko bonya de bɛ se ka fɛn bɛɛ dilan bonya de bɛ se fɛn bɛɛ la hayi mɔgɔ n'i ko k'i ka fɛrɛ ma i b'a bonya de bonya de ɲɔgɔn cɛ dɔgɔyamali dɔgɔyamali bɛ mɔgɔ a bɛ mɔgɔ goya ɲɔgɔn ye de et puis encore e t'i ka ko achieve n'i ye mɔgɔ ye k'a fɔ ko mɔgɔ mun ko k'a bɛ tiɲɛ jalan fɔ i b'a tigila mɔgɔ ye a tɛ taa yɔrɔ si la c'est vrai an ka jamana kɔnɔ n tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ mɔgɔ dɔw de bɛ a bɛ tiɲɛ fɔ kosɛbɛ mais a lajɛ i tigila mɔgɔ tɛ taa yɔrɔ si bifulu nin u y'a faga bonya de kɔnɔ bifulu nin ko ne de ye bifulu nin ye mais i bɛ faga nin cogoya nin i bɛ faga nin cogoya nin na o b'a yira an na de k'a fɔ ko yala ko bonya de bɛ se ka fɛn bɛɛ sɔrɔ bonya de bɛ se ka kɛlɛ kɛ bonya de kɛlɛkɛla ye mais an ko bonya nin k'an b'o de to yen hadamaden bonya bɛ s'a la dɛ c'est vrai hali fɔlɔ mɔgɔw ka dɔnni pour que i k'a sɔrɔ f'i k'u bonya de wari t'a sɔrɔ sanu t'a sɔrɔ bonya de tun b'a sɔrɔ mais tiɲɛjɛla nin a tɛ ni hadamaden yɔrɔ si a caman y'a ye nin diɲɛ nin kɔnɔ de k'a fɔ ko hadamaden ɲɔgɔn tiɲɛ fɔla tɛ ko ni karisa ɲɔgɔn tiɲɛ fɔla mɔgɔ b'o de fɔ ka tɛgɛrɛ fɔ mais i tɛ sanfɛla sɔrɔ dɛ ayi c'est vrai fo n'a sɔrɔ ka fɔ silamɛya tiɲɛ don dɛ mais ko k'a fɔ ko ka mɔgɔkɔrɔbaw fɛn kɛ wala ne fana ko n bɛ ka o kuma nin de fɔ mais a digara mɔgɔ caman na bonya de ka ɲi mɔgɔkɔrɔbaw hali ne mɔmuso y'o de fɔ ɲɛna ko kɔnɔni k'a tɛ to yiri sanfɛla la ko ka malokisɛ dun dugumala la a bɛ jigin de il faut aller vers le pied i ye mɔgɔ nɔgɔlen ni mun ye de tugu i k'u bonya hali n'u b'u ka kalo kuma f'u ɲɛna u bonya i ka b'u ka fɛn i bɛ dɔɔni sɔrɔ o de la a b'u bolo mais t'a d'i ma dɛ fo bonya kɔnɔ
C'est vrai, c'est vrai. Ah, u ko ni ala ma ni sɛgɛn na dɔɔni ɲini na o dɔɔni de b'i nafa mais n'u ye fɛn d'i ma fu la dɔrɔn e b'o kɛ fu de i bɛ sɛgɛn mun ye i b'o de nafa dɔn. C'est vrai, c'est vrai. Ayiwa i b'a sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛ bɛ fɛ ka kuma mais ni ala sɔnna ma. Problème foyi t'a la wa su in na an bɛ ɲɔgɔn ta inshallah 20h kuma n t'a dɔn a bɛ bɛn aw ka heure min ma o la 20h kuma ni ala ni kira sɔnna ma an bɛna débat sigi Tijo i bɛ ci fɔ i ka cɛ Mande la i bɛ ci fɔ a ye donc a fɛnɛ ka na bɛɛ welelen don bɛɛ ka na n bɛ bɛɛ wele ka na i baba wo Momo wo bɛɛ an bɛɛ de bɛ na faso jɔko don ɲɔgɔn critiquer tɛ k'a fɔ karisa y'a kɛ tan karisa y'a bɔ tan o tɛ yen dɛ solution dɔrɔn ka solution di ɲɔgɔn ma dɔrɔn bɛɛ k'i hakilina ta fɔ dɔrɔn o de ka ɲi voilà n'an y'o fana kɛ parce que u y'o de fɔ Mande y'a dɔn maninkaw b'a fɔ ko dɔnkili u b'a fɔ ko dɔnkilo o de ka n'i ye dɔnkili da a bɛ dɔn de wolo donc n'an y'o kuma fana kɛ que la parole s'accompagne de l'action an kana kɛ kuma dɔrɔn ye dɛ n'an ye kuma kɛ an ka dɔn fana kɛ dɔn fana de bɛ kɛ ni mɔgɔ ye dɔnkili da i bɛ dɔn de kɛ ni mɔgɔ bɛ dɔnkili da la mɔgɔ man dɔn kɛ a bɛ sɛgɛn de n'an ye kuma fɔ ka proposition fana fɛn an fana bɛ dɔn de kɛ o dɔn de fana oui ça s'accompagne an ka action fana kɛ. D'accord. Awɔ an b'o fana ɲɛɲini k'o kɛ. D'accord donc an y'a faamu problème foyi t'a la su in na an bɛ ɲɔgɔn ta ni ala ni kira sɔnna ma a kana fɔ mɔgɔ si kɔ bɛɛ ka na ni ala sɔnna d'accord inchallah an b'a kɛ ten Sulemani merci beaucoup merci ouais merci ouais to kun bɛ fɛ ka kuma Wake Mahamadu Bamaliba Wage mi yi wele dɛ i ka wele Bafili wa 20h suna 20h o Wage ni mi sɔrɔ e kun t'a bila yan sa se ka na dɛ Wake n tigi sɔrɔ bon ok an bɛ Tarawele ta wala Bafili a fɔ tuguni wala sunɔgɔ bɛ na mais a bɛ kɛ cogo di cɛ n bɛ ka Tarawele de ta ko Girondaga Tarawele Girondaga appel bɛ ka s'i fɛ yen i ko k'i bɛ yan mais ne bɛ k'i wele salamu alaikum Tarawele. Alaikum salam tanpɛtigi a bɛ cogo di a tɛ cogo la ko bɛ cogo di alhamdulillah aw ni fasojo amina Bafili a fɔ ko ce soir ça y est demain o ye mardi dɛ Tarawele n ba aw ni fasojo amina rabi n ba aw yɛrɛ ni lamɛnni vidéoman ninnu kɔni ta in na ne bɛ min kɔntugu yɛrɛ la ouais o y'u ka nɛnini de parce que i bɛ ɲina min ko nɛnini tɛ dusuma ouais nɛnini tɛna nafa foyi di e ma c'est vrai e min nɛni a tɛna taa foyi so ma ni tɔɔrɔ tɛ c'est vrai ni mɔgɔ y'a ka vidéo kɛ n'a ma bɛn i ma i bɛ se k'a filɛ ka tɛmɛ a la ouais mais ni e ko a ye min fɔ o ma bɛn e ma e yɛrɛ b'a dɔn don dɔ la e yɛrɛ bɛ fɛn dɔ fɔ a tɛna bɛn mɔgɔ wɛrɛ ma ouais bon n'o fana ko o bɛ e nɛni yala o bɛ ban kuma jumɛn a tɛ ban c'est à dire mɔgɔw tɛ fɛn dɔ de faamu quoi ouais il faut que anw yɛrɛ jeunesse de ka ko dɔ bila an kunna k'a fɔ fɛn bɛɛ tɛ kanufɛn ye fɛn bɛɛ tɛ kɔniyafɛn ye c'est vrai a bɛ se ka kɛ ni mɔgɔ dɔ tɛ hakilina kelen na mais ale fana bɛ k'a ka hakilina de défend c'est vrai ni ne y'a ye e ye fɛn dɔ fɔ a ma bɛn ne ma i b'a sɔrɔ ne m'a faamu ka da degré dɔ la mais ne tɛna e nɛni o ouais
Mbe fere ki la soro. Mamadou ma bene mani ndetinya. Ouais. Atiki be se ka expliquer ne a fo ka dan ni kunde ka RF ni kun tabo ni de kumbo de wa ou ben e ma famu de. C'est vrai. Bon, comme ça, c'est très simple. Mais faut pas qu'il y ait un cas mima bema et qu'il faut qu'il y ait de soumaye coquin nenni. C'est pas bon du tout. C'est pas bien. Nenni tes solutions. Nenni tes solutions yere mo te ka se ko de fam quoi. Mo ni be nenni ke. Ika do na ti mi jabi. E yere nenni. C'est vrai. Bon na ale mi jabi ni mo wore ka lecture kala. Na ma be ama. Fa be on nenni ke ne sege fana ma. C'est vrai. Bref. Nenni tes solutions. C'est vrai. Ne hakilila n'an ye baro kɛ Ouais. ni bɛ na ni hakilina ye min bɛ se ka mɔgɔ dɛmɛ hali n'a ma bɛn jama in bɛɛ ma ouais. I b'a sɔrɔ mɔgɔ dɔ ye faamuyali sɔrɔ a la. C'est vrai. Bon an fana la ni kuma fɔr'i ma n'i ye faamuyali sɔrɔ dɛ I kan ka baara kɛ n'a ye dɛ. C'est vrai. Mais anw bɛ min kɛ ni kuma fɔra an ye dɔrɔn n'an y'a faamu ou bien n'an bolo tiɲɛ don an dan ye dɔrɔn k'a fɔ tiɲɛ don ou bien an bɛ tɛgɛrɛ fɔ i kun ka tɛmɛ. C'est vrai. Ça n'a pas de sens. Non, sans tout là. Ne ko I ma bi sini an bɛ se ka ɲɔgɔn daraje an kan ka kare kɔnɔna furan. Aw bɛɛ ko tiɲɛ don. Mais au moins sɔgɔma bɛɛ k'i ka furanna in ta an ka ɲɔgɔn sɔrɔ kare kɔnɔna na an ka furan. C'est vrai. Mais ne ko kare kɔnɔna ka jɛya e ko awɔ a ka jɛya mais e b'a fɛ ne k'a kɛ e n'o la. C'est pas la solution. C'est solution, c'est vrai. Bon activiste ninnu ne yɛrɛ bolo ni solution kɔni sɔrɔ ka sɔrɔ I y'a fɔ I ka nin débat in ɲɔgɔn na. Hali ni video mani in bɛɛ ma sɔrɔ. Ni caman sɔrɔla ni échangew kɛra u ka ji dɔ fara kolijiw kan. Kuma dɔw bɛ yen u kana to k'olu kɛ nenni dɔw bɛ yen u kana to k'olu kɛ u kana da mɔgɔ ma de u yɛrɛ kama dɔrɔn. Ouais. U bɛ temps min kɛ nenni na n'u y'a kɛ u ka solution apporteli ye. Ouais. Ani a bɛ se ka kɛ ko nin video mani bɛɛ la ko projet tɛ aw bolo. O ka gɛlɛn. Bon e bɛ na n'i ka projet don dɔ la a bɛ don nafa e yɛrɛ t'a dɔn yɛrɛ. C'est vrai. Ni jamana bɛ jɔ ni fɛn dɔ de mais jamana tɛ jɔ ni kuma gansan ye. C'est vrai. Ni kuma gansan kun don réunion ba minnu bɛ kɛ Mali kɔnɔ si an ma sɔn Mali kɛra fɛn ye. Chaque ma sɔn Mali kɛra fɛn ye, ouais. Bina ni conférence de presse ninnu baden bɛ kɛ mais a bɛ kɔfɛ bɛɛ bɛ continuer n'i ka baara ye. C'est vrai. Mais ne ye ka projet dɔ di e y'i ka projet dɔ di. Ni kelen ma ta kelen bɛ ta. C'est vrai. O hali ni kelen de taara hali n'a ye mɔgɔ kelen de nafa. O fana ye fierté dɔ ye e kan parce que I ye nafa de lase mɔgɔ dɔ ma. C'est vrai. Mais caman tɛ k'o se k'o de faamu quoi dɔw b'a a miiri ni dususuma de ma kɛ nenni ye olu tɛ lafiya. C'est vrai. Bah vraiment pour moi c'est pas la solution. Ouais. Traoré ala ka hakili ɲuman d'a ma donc ni ala ma basi wɛrɛ kɛ su na 20h kuma fɛnɛ donc I yɛrɛ bi hakili jagabɔ très bien même donc su na 20h an bɛna an bɛ kuma an bɛɛ bɛ jɛ an bɛ kuma ɲɔgɔn ye inchallah. Merci beaucoup an b'a kɛ ten I Traoré ouais k'an bɛn o la su na ni ala sɔnna à 20h merci. Ouais merci beaucoup. Ouais. Mamadou Fofana e ko ne tɛ kɛ mɔgɔ laban ye an ka bi ta in bila an cɛ sɛbɛnna ma ba ma ye mɔgɔ ma mɛ vidéo t'a dɔn. Mamadou Fofana ni min sɔrɔ n bɛ fɛ k'i ta k'i kɛ mɔgɔ laban ye donc Tijo I bɛ ci bila I ka cɛman Mandela donc n fɛnɛ bɛ ci bila fɛn ma
fɛnɛ bɛ ci bila n'o tila an bɛ ci fɔ baba fɛnɛ an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 20h kuma donc an b'a kɛ ten aw kan bɛn